pasa o sio uneiola, sio I elino mai Roma. Ia whalongo I saule oe, pei ole sau I le vavea oe. O malosi ai la utino e, I le amai o le mana o solo e. O malosi pei o le api, lo nau I le topasi. Tufale pele a tonu e folasi nei suipia se papalangi. O loa lofa e le tuumuli, ua mate ai le siaki fuli. Ia malo I tale se fulu uli uli, malata wone ilusi. Na outangi sia la uli, o le pongatia ua maluma ulu. Maluai ita I le whaataunu, ma upu o le nei atu nuku. O ita o se lupe tupola, o le papau o le taita pola. O pete sa oe o le whaapaulo, e manua I te sipolo. Ia whalongo I saule oe, pei ole sau I le vavea oe.
Talo fatu le pa ia man mamalu le au whaafonga talo whalawa. Le ni fo iwa o mai le ina i lau atinae au natu i lau whaafonga anga Samoa. Ia me se o tātou atunu ese o le Pasifika o lo mwhai fo o na malama lama ringa ngana o lo mwhai o na whaafonga mai. Whaafitai le alofa maleanga le lei o lo tātou atua o tātou toi wheloa i lunga o pēa wale ea. O le nei fo iaso o le nei ua o le vai aso na tua na i lea sa whaapitoa sa ia i lea manoi. Tana noa ai i le ngangana toke lau peitai. Ia na whai fo isi whaale tonu ua le mwhai o na whaatau no ale nei la baso. Ia e whaale atua i mari fia tele lava o lea ua mafuta i tonu o le ofisa nei o le whaasana lau atua ia polkalame o le ina i lau o le si fonga lau moa. Ia manisi o sui o tina mai toke lau pe o na mātou mafuta ai mari whale tua i a rosa to loa. Ia wala ngona ia le whaafitai tele lava o na o le whailoa i maia o lea whaatalofa atu rosa whaafitai lava i lea lofa o lea tua malo nau fo i e te whesoa soani mai i le porkaramene ia le ina i lau ia wa o tātou uma lava o tina o le ina i lau tusa lava pe ese ngangana mātunu ia o tātou uma lava o tina matamaita i o le Pasifika e soifua maola i New Zealand nei ia o le whaatalofa atu ai rosa. Ia, whaafatai tina mo lea manoa, e whaatalofa atu le pa ia ma le mamalu lea whaalongolongo le taimi nei, o le polokalame le nei ale ina i laua tina, e uia e whaalele le wha Samoa, ai o le atamu whai atu pea ia e whaafatai. Malo whaafatai. Ia, o le, e manei e whaatalofa whaatoke lau i le mamalu ina ia whaafonga mai fo ia, e whaaloalo tele ia Samoa i le ngana toke lau leanga, ia te manitua fo i, o le whai paolo atu teine toke lau i tama o i teine Samoa i tama toke lau. Ia ona lea le lei tele o li toke lau. Sa o le lei ia.
Ia he taimo te awa noa te mātua Heleni. E hoka tāroha atu ki te paia ma te mamalu koutou nā kaukau nā te atua, o toha le tua, nā tamana ma nā mātua. E mahai ona mau mai tātou polokalame e hia lahi lele te loto. Haka he tai ki te aloha te atua ko mahuki hawa noa venei ke mahai ai hoki ona talatala noa venei atu I lunga te tātou ngangana toke lau te polokalame tēnei te ina I laua tina kawhetai. Malo, whawhetai. Ole, la fasili la rosa wha mone mole. Ole ale ese senga o le nofo I toke lau, ma le nofo I New Zealand nei. E ia ese senga wa o te whaalongo a, e se le mana I o toke lau le nofo I file mu, le se vevesi pe o New Zealand nei. Ia pe mana I fo, ia e sao noa ia. Sa o leia ta te whewhe fo ina nei te iu. O whai atu sa tatala, ai ua ta se I se upu whaatai. Ia le ai sao noa, pe ai pula o le ngana te sao noa ai. Se tu mai ale fesili fa amul mul. O ia po le ale le a fole nei se senga o le nofo I New Zealand nei, ma le ia I toke lau. Ia whaatai o mawatu. O le nofo I toe lau, e le a iama se popole se mea tasi. Ia. Pei o le popole oi I lau whanau, I le waai whaalelei nei te ua whaatamala oi ai mai se o awala e whio ai ai tātou inu whaapene ia. Au to e lau, e le ai ma se popole ia e sa uloto ata mai ti ia o atu I li la a inga. Ia. Ta whawai o mai, e le ai ma se whaafita uli. Ia. E fia a tangata o a inga o mofoi, pe ia se a wa inga tasi. Ia. Fia alu whani, e langona a le fia fesoasoani o oi lo tua oi pe a fia maua se fesoasoani. Ia. E se la fo I la, ona, e te le moto toke lau tai pei o le ase whaatusa I ma moto Samoa, pe a ia langa I le whaatusa I New Zealand wai. Te le New Zealand ia mo tātou. A mo le whaatusa tu, na e wai o I Samoa, Rosa. O sa whaafia, a o I lea sa tātou. E o le ala se whaatusa wa o Samoa fo ia wa pisi fo a. Ia, o to e lau. O motu la iti a, masalo e tolu motu o to e lau. Whaka ofo nuku nonu a tafu. A o le motu e tasi pe whase lau tangata I lunga o le nuu. E no foi. Ia. O le sinu, masalo o le toa tele o tangata pe toi titi maua se lima se lau. O le nuu ia toa tele I motu ia tolu o toke lau. Ia. Ai, esa male maangai a. Ia. E le ai ma se popole. Ia. Pe fo rao taimi o wha mai Ia. e whai ngofi ai le wha ete a. Ia. Ia maloa. O le ngangana toke lau. E lata e le ngangana Maori po lea. O le mea e se lo fia ai ma lo va ai atu ma le ofo foi. I le lua I ngangana tau te ngangana ai. Ia o le ngangana toke lau ma le ngangana Samoa. Ia o ana whiana amataina e poto e wha Samoa, Rosa. Ia awa o to e lau matu o la iti a tamai iti a matu. E a mai are I to tonu I le whale sa o tusi pai a. O I sa. Ia. O pese. Ia. Wha Samoa. Ia sa. O na e a mata mai ai le loa. E le toke lau o na tautala I le wha Samoa. O le tusi pai a ma le sunga o pese. Ia. Ia sa. Wala o whaalongo whapea o whaiwhi au Samoa, sa whaiwhi au I toke lau I nisi taimi a. Ia. Sa o le ia. Oh. O ina ni whaiwhi au Samoa na ia I taimi o e soifua. O palama e tuale. Oh, o palama e tua. Pala o le teine mangiangi. Ia, sa o le ia. Ma male leo la ia po o la e soifua. Ta ilo ia, masala po ua. Oh. Ia sa o te mana tua ia pala. Ia. Ia o le o ati manana lona tama e ia. Oi. Mana ia lana o whamatalanga. Lohinga ia o mai a le ngangana Samoa au la iti. Ia. Sa au le ia, ai mai se au le tusi pai ia.
Whaangai i taimi o lotu. So se lotu a e whai tau are tusi pai a wha Samoa. Ma pese wha Samoa. O. Sa tu fia la ia na mea o lea o fa Samoa ala ia i tonga ngana. E peia e fia tanga ta e mana e foi lea wawai o wha Samoa. Ia. O lea foi o mawai. Sina i loa tau tala. I le ngana wha Samoa ma usu se pese wha Samoa. Ia, moi. Le na, ia, kua le lei. A wai, e se alo ta fia alu i toke lau. I le taimi foi no iai Mavis mai uta. Ia. Na ta fia alu atua i toke lau. Ia a o vaana, le ola i mai, o mai na i Samoa i toke lau. E iei ni vaa le leo i toke lau. O wa a ia so na o lao fe maranga ia i taimi nei. Oh. O ala va a Samoa na iei vaana i watu i toke lau. I Ai tele mana tuala ia i ngō maa. o lea le wa foi lea wa Samoa. Oi man tua, se le fsili a tasi pe iei ni va a fo i masana o wa iai a va a te tele masani na o anga i toke lau i isi taimi. Na, le wa ana asal masina. O ia lea lai. Ia. Le sa inga lua e le sal masina. Tolu va. Ia o lea la sa inga lua e tasi i le sal masina. Na e o ila i toila. O ia, wa aila. Le ata te tala noa a lea e sunga i le sunga a tolu va a. Na o i toila wa o na o va e sa o yeis va ana. Masani na wai o to. La le umia malanga pe anu. A wha pea e o e malanga atu i whakaofu i nukunonu po whakaofu mosalo. Pe tasi se aso e malanga mai ai le wa i nukunonu i aka. E whai sina mataloma ali e sina lewa. Ai e wheo lolo pea alu atu le wa i nukunonu i whakaofu. E le umi pe fitu i tū la, walu i tū la. Ai alu atu i atafu, i lang fola pe e mama o mali ata. Ia, e whailasi. Whai sina umi. E umi tele lato whainga malanga, pe a malanga atu i Samoa i tuke lau. E matua i umi a fi ule mea whaatali se i tau. Ai mai sea, o mātou i ai mama i lunga o wha. Nā o na tā oto a whaatali tali. I taime tau nuku ai. Ia, te alo whai. Ia i fwoi pena a sawa i alu le wa i sawa i te whiu e alu pe ia i tā ia wafo. Ia ela ta lata ia le alu mai i sawa i upolu. O i upolu i sawa i ma sawa i upolu. I dole mamau o moto toke la. Mahano whaafitai. Ia mana i fo ese i tu atu i atasi. Tā mai se pese whatoke lau. Pe i se pese pele ai.
mana i o si fonga o te maitai mani i toke lau. Rosa, o le fesili la ona, o le ngalue ngā tina i te maitai ma o tina o toke lau. O a, i wai e i la tau ngalue ngā fo i le pe o Samoa, i komiti o tina. I sa fai fo i sa whamatalanga pe le i tu wa pe fo o Samoa pe e atani e kusa e pisi a i te maa. Ai o tina e pe o la tau e tele ina pa u i ele whainga o ngalue ngā le asesi ngā nuku ma le wha maina. I sa unoa me pe e wha pena fo i a toke lau. Ia, whaafatai mo le fesili. E langona le whaamaulalo pēr whaapea e watu se upu e le SSE. Le wha Samoa. Le whai. Ia, e toke lau o le komiti whawhini tamaitai. O lato aso whaamanatu, o le aso lua, i vai aso uma. Ia. E whaalonga tua oe ua pa o mai lea, papa o leo lili ua tangi mai. Ia, i loa loa o tamaitai nā, ia o atu i le whalefono o lato talatala noanga, ma whaawasenga po o anga luenga o le vai aso o le awhianga i ai. Ai whaapena fo i le mafutanga tina i le waainga whaalelenga o le ngā luenga le atua i lunga to i lau. Ia, le mafutanga tina. Mafutanga tina. So o se ngā pea o tatou i tonua inga o le tina aere, whaawhianga i ia ma le tele. O ngā luenga li whaalelenga, o so se waenga i tonu le ainga, ia whaapena fo i la tina i toi lau. So se mea ai whai e fo o malanga mamalu fo i ai o atu i lunga to ke lau, e wala au mai ara, toi aina o le nuu. Ia o atu tamaitai, whaamao popo i le tāpena penanga whaalelenga o le ai, ia mamama nei ai mai se ai fo i le le wha i loa wha alelei i tangata i a pūlea le whainga o winga i a awa nei ai se mea taua lea pe wha. Mana. Ia. Wa i fo le komiti i Samoa e ta o le komiti o tūmama. Ia. Ia, pe fo la tau e wha o lango i ele wa ainga o ainga le wha maina o le nuu ma tūlanga wha pēr. No ia wha pēnā fo i toke lau. Ia wha pēnā fo i toke lau. Ia. Wha pēnā fo i le mafutanga atina. O se tūma se hanga na avatu e le au whai lotu le taimina iai, po se masani a toke lau mai ana mua i le tua i tamaita i le. Awa o te iloa o Samoa, pe o komiti foi. Pe sa o isi taimi, o isi nuu. E o iai whare tua whaiwhea, o isi nuu. E le ai pe e se ai whare tua whaiwhea o e na ngā ruenga. Ai tua le komiti le whaingole, ule o le nuu ato. Se ilonga wa ise mea la tesi. Mana tu e wala awali tina o ngā rue. Ia ila uaha i lo o tele inga lue i Samoa e pei o le tūlanga na te wa ai a o e ola e tutonu o nu. Ia, i le mātou nui i toka lau ia tafu. Ia le aso wha apitoa o le mafutanga atina. O le mafutanga atina e wa ai wha aleleia pei o le whaiwheau. Ia. Whaamama po o a mea, whaale tonu i ai po a whaapena fwoi o na oe, whaamama, whanua tanu. O whale sā. E mana ia e wawa ai whaalele ia mafutanga tina whaapena fwoi le komiti. Komiti a whawhine. E ese le mafutanga. E ese fwoi le komiti. Ia. E whaapena. O te tau masa sara po se mea, se tūna. Ia so le whatu atau mua tufu i o misionare i Samoa. Pe o se tūlanga whapena. Nā wa le e whōringa mai e tutusa ngā tinamata mai ta i toke lau. Whapena fo i anga i Samoa. O le komiti ai whamoe mo i ai. E iai le mawhitanga tele tina fo i lai pe o le whai whono le tainyo le whono. O na awa i le fo i sa iai toke lau. Wa fo i mantua toke lau sai te tonu a Samoa i whono tele mea umana. Ne ua o mani temile o manatu e toke lau la tu to tasi la tau. Ia. O le a fole nei. O lea o te mawhau wa o le temi nei o la ua tu a toke lau la tau wa aia la tau e kalesia. O whea la lea a o atu e lau Samoa. O whea o Samoa le whai e nei e le fontanga a tina o toke lau fo. Ele la mosale ele e whakasa.
Wale te whapea la o i le whanua toke lau o tu ia i le ekalesia. Ia lesa. Ia lesa. Ta te pepe tau tala ia le. Ai sa ua pea, sa ua. O te le mauti no po o le ale tūlanga e pe o lau fesili, e te fesili mai ai. I le whainga leo le komiti ma le ia ma le mafutanga tina. Ia, o le mafutanga tina e pei e whaama mafa a i le ngā luenga le atua. Ia. I le tausinga o le mafutanga au le komiti o le waainga o le ai. Ma le waainga o whanau i le ola malolo. Ia. Malolo. Mo malo foi ia e watu i lunga o toke lau pe awha pe ni malanga ma malu e watu i lunga o toke lau. Ia ona whai mai leo toi aina ia ma o popo mai ta mai tai o le nuu e. Ia. E whai e sa o e moni oe ia wa e mo ia fo pe fo Samoa o le mafutanga tele a tina. E iei fo ilahi tonu ma tina ar komiti. A ia taimi e whapitoa inga luenga ar komiti a tina. E lea a fiato i tele me o le loto. I la utiti, i la uwa aianga ia. Ia, e whaapena fo i toi lau. Ia. E este a le komiti a tamaitai. E este fo i le mafutanga tina. Ma lo whawhetai. Ia, le se tua tu fo ia tasi se i tā me se pese vai ai foi, ai ma lo whawhetai. Ia sauno ia rosa. Wa leo te whanonga tu le pese mai e misiruki. O la mea wa whai e misiruki le pese i ato e lau, toke lau a misiruki o Samoa. Ia, sa o le lea o e tina o misiruki o le tamu Samoa a o ia na nofo i lo mātou nu i atafu. Na whai asi na lewa. Oi. Ia, whai asi na lewa o nofo i atafu. Na e maua mai ai fo i le tele o ana pese na a o mai sto e lau. Oi, a o le to e lau.
O le Samoa. Foi, le. Na fia, ele no fa sta mai ta ito ke la. Masalo sa ato tele nta mai ta ito la sa mana na ya. Ai le mana o silu ki ito mai ta ito ke la. Ta ilo yai. Apa ya tu la le mana ya wana pese. Ala fia mi silu ki. Mo ele ni fa poi ito ke la. Sa o le ya le ani fa poi. Oh. E mana ia la le ngā solo o vai, ngā fu i leo le vale e alala i toke lau. Malo, o le wale walana la la i misilu ki o. Masalo pe ato se fia masina. Oh, talo fai. O le sila ofisi, o hala ngā luenga, o le wai e sele le leo o tamaita i toke lau i mea i o fala, o pulo, la tunga luenga tau lima. E whai ai aso o mga luenga tau lima tina matama i tai tuke lima. E ia le aso le vai aso e whaapitoa ai e maapopo ai tina i tonu o le whai ai lato mea la langa. Ma au ai ara wa enga la iti ia e le iloa la langa. O ina la e a mata mai ai o na iloa e le whawhine le teine la langa. Ia. A whaila ia uma ia tina uma o le nuu. E whaatu la whono fo ile le awane le sau se silwhale la langa. Ia e whaape na wangana ai pe mai po o le ase whaalawe lawe. O na whaanoi lea i le whaila utusi. Ia. Po le alo na whaalawe lawe le mwhai ai o na o atu i le maupoponga le ai whai. Oh, ia, le mana. E se la le mana ia maupopo. Ia. A whapea i a tafu ma. A whape e ta te haru se wila i le nuu i le aso. E so o le nuu lea i te le aso. Mosano e so. Oh. A wai i a whape pe atsa vali. E mamau te. Mamau. Oh, e nana. Wa leo te manitua le taimi o le wha fo i le i toke lau. E tupu le whalea o e ia i toke lau le na whapea. O le tausanga. Leo te mana tua le tausanga le na fia i toke lau pe i o le malosi o le sami le na a masalo o tele au tele o mana tua le. Sa tusi fo i tono school journals. A onga yaso na. Masalo a o mawhawhau ia pe i uma sa mai sa moe le vai taimina. Oh. Lea o nala e tupoi la le whai o lea luto i Samoa. I malo. A wā o whala to e lau, o ili to e lau, o pulu to e lau. E se ale mānaia. E le tai tutusa ma le lalanga ina o whala ma ili i Samoa. I tamaita i Samoa se tūlona fo. Ile mamalo o tamaita matina. Ai pe o lata wa ailena i ai. A wha pe tau nuu mai ni pulu mani whala. E marana o maa inga nei Samoa i mawani ia mea ia whala, ili, pulo. O lau whala la ne e whawhewhea. E tai pera lau whala Samoa. Pe ia le whai ngole lau whala wha Samoa. Oh. E tā ma whala la. Tā ia. Na whala la. Whala lea. Ia wa lesi me Samoa te wai pe tu e le vai tele o malamalama le lei o walea e le isa taimina. Na iso te taimina malaka le langa i se whala. Whato e lau pe o te loa e la mane fo i ai whai pe lau. Ngana toke lau ali fo i whaafonga mai tina. A whaapea mana o lea e mana o e la langa sa whala. Una e alu lea i le wao e tā lau o le whala. Au mai lea una. E whaavai? Lea ai. Oh, nāna whaala la. Lea whai se afi. Una au mai lea langi lunga. Uma ona whai lea tāpena penanga uma o le lau. Uma na ona awe lea i le la. Pe a tō ni la pe se lua tolu. Ia ona whai lea e tele anga luenga e whai ia. Ia. Wan me whanata te wa ai i pe atalu i tua o le tu ue nu o le ai o lo tina. E te alu i ai o le mena e whisosoani i tina e awe whala la. I e whisosoani i lo o matutua i whaingo ta inga o lau whala. E le whaingo fie.
Palofai. Ia ele hawhai ngā me sila le o lo misi luki la le sa latu I toke lau. O le fia ia o le tamana o. I o. La toi tu la ia tasi toi tapa I pese a misi luki. Le ia whaala, le vai sua le unga. Le whaali fuo, masi au o ka whai sua. Toke rawe, I tama mateine. Kohoa, mai la takareve. Whawhite le rosa o ta fia wa mānei e mo ia le tititai mi o lewa wa mafutai. Ia a lea fo ilala a watu le awa no I lo usole ia Mavis. E sa wa o Mavis le ana awa toa I toke lau o le mana o ile ali toke lau a rosa. Aia. E me foi whaana whaiolo whaanga ia ila ile. Tina fo ia mare po o fia whai fo isa walo whaanga ia toloi. O lo whaafonga mai stoi ina ia. Ia, whaafatai mo le awa noa. E whaatalo whaatu le paia ma le mamalu le au whaalongolongo le taimi nei. O le polo kalame le nei ale ina I laua tina e ui ai. Whaaleile leile wha Samoa ai o le atang whaetupea I ai whaafatai. Whawhetai a rosa. Ia le mānei te le fo I le au ngā lo soso ani mai. I tate toi tala no fo I sesi taimi o waile umatala I toke lau. Ia ai malo whawhetai. Ia ai se ona I whainga tāna to o tolu tātou I le ua. Wana o tā ua I tala no. Ia ai se ia o mai fo I le lo uso. Lai ia ona whaau au leo le. Ia, whaafatai mo le awa noa. Ia. Malo Le whaali fuo, masi au o ka whai sua. Toke rawe, I tama mateine. Kohoa, mai la takareve. Le ia whaala, le vai sua le unga. Le whaali fuo, masi au o ka whai sua. Malo whawhetai ia lea nau tō whaafonga mai le mamalu le o whaafonga sa taratana no atu le tina ia rosa ia ono rosa o le tamaita I toke lau e na soifua e I toke lau ia a lea la ua mai I whaatasi mai ma Mavis ia o Mavis o le teini Samoa na awa I toke lau o le au le lei ma le la le lei o le toke lau ia o Mavis fo I olona se whamatala atu pia Mavis le taimina o iwana o whamatala I fuia lau soifuanga ma le mafuanga na e malanga I toke lau whaatalo whai fo le malo le au whafo Whasamo po whakoe. whakoele Ia, whakahetai lahi lele mo te awa noa. Ia, te malu mo te pai o toke lau whakanongolongo mai tēnei tūla. Ka tāloha atu lawa ki te kōrua toke lau. E he takutaku atu hoki o tō malu awa e malu pia lawa koe. Ka ko toku o langa. Ko taku awanga na he tau ki maua I hea amoa. Ko te ki mana hai poi hea amoa o iolo ai ki toke lau te tauhanga. Tahiwa ono balu. E pā maua ki toke lau. Toke lau he whenua kaurelei ma te mana ia. E mamau. Ka e tū loto e mamau lele mana tahi hoki moto o te Pahifika. Ka he whenua e ke hoki tona matangohi e na hai ai e te ariki.
e tolu ana motu o te motu ko atahu e ta mamamau o i taingole maalie ko whakaoho he o lolo ko nukunonu he whenua lahi. Ana whenua lahi e nei ko nukunonu he lotu katoliko katoa. Ka ko whakaoho e lua ia tuka i ngā lotu ko tuke o te lotu la mohea o ka vea nei ma te lotu pope e lua la ia lotu i kina ka ko atahu o te lotu la mohea. Ona tino hoki na ki latou ka vea te talalei ki toke lau. Ko ni hoi au mai hea moa, na mihi o nale hea moa, na mihi o nale hoki mai i lalutonga, ni iyo lalutonga. Ia, e pātu ki maa ui toke lau e fōu taku kila wa toku olanga na he olanga na i hea moa. Me ke he hoki, he ki ola hoki toku olanga i he nuku i nā village i tua. Kai nā ola lawa i loto i nā ngaruenga nā mātua nā iei. Ia, o i ke pāki taimi kua ngā loto mātou ta mana ka kōlo ki mātou ki he whenua hoki e he vē lawa ko nā nuku. Toke lau he whenua while mō ma te toka mālie o nā tino hoki ni tino āloloha. Ni tino hoki e ua umahoki te whakawahenga o lato o langa kua vai ko nā. Toka lahi hoki nā tino toke lau e popoto o nā te tuhi pa ia e whakahea moa nā launga ko nā whaiwhe au ni whaiwhe au hea moa. Whana nā waia lato whana au ko. E atu laki mā ua kua iei te whaiwhe au fōu kua iei ko te whaiwhe au nā iei ko tangi wale mai sala. O te ka mai ki la ua toi olu ki hea moa ka e hoko atu ia kuatamati i mena. Whana wai te la whana au ko iutana ma pēnā kua. Ko iutana ko he whaiwhe au nei ngai au ki lani i te e ka lehia toke lau. Ia matonto hawine ko loma, ko e heta. Ia, nā ta maitina e o la ke lawa ia tahu i toke lau ke pārau kua o mai hoki nā mātua ki hea moa. Ia, o mai hoki kua o lai hoki, ua o lai hoki i Niuhila, o iki nei nā. Ia, kai, ko toke lau he whenua e kehe hoki te whea lohani ma te loto ngā tahi o nā tino i nā mea umalele e whai loto i te whenua. E tahi te leo, tahi te kupu, e kau mai loto i te whenua mai nā toia ina. E kikira hau ki runga ki a lato tino mātutua o nā matai o nā kāinga. I hoki nā matai. Ia, o toke rau he mahai he whaiva o hea koe ma hea whaiva o i kai. O nā mea o malele e shea. E kau mai lawa nā ika, e lahi te ika. Ia, kau mai nā ika, e toho o malele, e ka mata mai te pepe hātoa hānau, e iei tana inati. He mahai koe ke ola lawa koe mō koe, pe hano koe kau mai hea whaiva. Pāki nā manu we ko nā lau mei, he mahai ke kai e he tino. E tautahi, e kawe o i shea. Pe he tamaika, pe lua pe toru e lau mei, e iei lawa nā hufuanga ko haiki e kati e kakai lele te whenua katoa. E he vea ke lele e he pāki ei. Ia, toke lau ko i lalo lawa i te tau kilanga Niuhila, ko he pepe a Niuhila, ko i whakatolo lawa i e toke lau. Ko i kikira lawa e Niuhila. E lahi te huinga o toke lau taimi nei. Ko tulo. Taimi nei ko toke lau kua ofi atu ki ei te lalo langi hou nei. Ko loto i toke lau ko iei nā keipo, te ia hanatu i hea moa ke pātu i toke lau. Ko iei te internet, ua lahi nā mea kua. Ko toke lau i te taimi nei, ua vēlawa ko hea moa. Ua nā mea umalele, he ka inga e kehe. Ka inga e maua nā puhia aihia nā hale pālangi. E laki rene e nei tino i nā mea. O tohu lawa te tino hoki,
ma te ungari ma te la hale kua whai. O nā mea uma, nā lava, nā mea uma e mauai. I ki nei kua o mahalo e hiri atu nā mea e mauai. Nā lava nā tino toke lau, a wai o mai ki hea moa, i whakatau atu ai. Te relationship a hea moa mi toke lau, he relationship kua lewa. E whau nei a niuhila, kako toke lau nā i lalo lava. O nā a lato hiko lahipi e kau mai ki papauta, kau mai ki a lato whaihi au ki mālua, kau e ki Papua New Guinea. O nā te lato relationship lau te anea toke lau mhea moa. Ato ahan ke he nei lava te kau ia, te kālehia toke lau kako. O toke lau nai lalo lava o mālua i te kikilanga hea moa. O nā taulanga inu ese, nā me venana e whai ma le whakatahi kau mai ki hea moa. Ai ona lava kua ia lātou whai he au, ia o mai hoki lava ki lātou oi tau mai te lātou e kālehia. Nā no whawhetai. O lea au te loa, o le alo o rosa lea e fōma, e rosa rosa, o ai fo le ingo le swafo le teine. Mary, lea doctor i nei. Ia. Ma lo whena o ngai Mary. Na anga mai ai tu e lau, whaasikola sipi i tonga. O na maua leo lea wanoa i New Zealand. Lea lai fōma i nei. Ma lo whawhetai. Ia o le nā e sele mana i o along whanau fo ia toke lau. Ia o wā o le ali i fo i o Mavis nei o Dr. Tinielu. Ia o le mea nana o toile teine nei o la i tete. O whia wha tau sanga Mavis nga e malanga i toke lau. Sfudwalu. Oi, ia nā. Mela lea o le lei e lana wha toke lau. Ia i le o le afole nei o le ana alo la i titi i toe lau. Ia o sau ua. O le paula mele o te fifsile wa lelo te itina. O le tuspa ia toke lau le umana whaaliliu. Po ua umana whaaliliu. Ele i mai a ua utari atu. Ele i mai a le tusi. Ala, o le tusa la ua umana whaaliliu. Ala e whai e inga ruenga tu e ilo ma aile i o lo taimi e print ai lo le tusi. O le ia i utari komiti na. Sai tu tono whaliunga. Ai le vaenga komiti. Mero ta ina e tama whaiwhi au ia tui sopoanga. O tui le nei o safo o tui le whaiwhi au nei. Ia mai o ane te au. Ia to te lea lato sa i tono whainga o tu spa ia. Ia. Malo. Se tamai foi tasi fa mole. Po o le toi fi o la lava le taimi a tasi.
Malo, whawhitai nā tō whawhonga mai saunoanga a whaletua nei, ia Rosa, ia Toloa, ia Mese Foi me Vistini Elu, ia Maulea la foi se i o tō whawhonga mai o lese, o lea, o poto foi me Vistini whaingo pesea toke lau, ma Rosa, o lea la le tātou. Awe kapaku ia, awe kapaku, awe kapaku, e ngā te lima, e ngā te lima, awe kapaku, e ngā te vae, e ngā te vae, awe kapaku, e ngā te ua, e ngā te ua, awe kapaku, e ngā te lima, e ngā te lima, awe kapaku, e ngā te vae, awe kapaku, e ngā te ua, awe kapaku. Awe kapaku, e ngā te lima, awe kapaku, e ngā te vae, awe kapaku, e ngā te ua, awe kapaku. Mano, e se rale mānei o leo, o leo whawhonga i tasi le, ngai whawhonga tasi i se pese whapea. Nā, o si nāna māpesi ko rua madosa e awa. Ke ki la tono ma, ki taku hatu, i taku hatu, mai vai lua. Ke ki la tono mai, ki taku hatu, i taku hatu, mai vai lua. Awe kawela ki loto mau, awe kawela ki loto mau, awe kawela ki loto mau. Ke ki la tono mai, ki taku atu, mai vai lua. Ke ki la tono mai, ki taku atu, mai vai lua. Awe kawela ki loto mau, awe kawela ki loto mau. Malo, whawhitai, lala le winga le no pese ngana usu. Wale, whamatana mai la, ngana Samoa. Sa e ele kama i moku anga to e lau, e kokongo le laku. O le moku la, sa whau la sa whau e au manga, e o lau mai ma, e kusana e isolate. Ai langi ma i kekele whaipongi ma i pipisi. Ngā awele isolate i ngā ngā la e usu ala ko pese ngā e mai ma o kere ala le moku e la poku. O le moku anga whai e la ko. E ka o le ingoa la o le moku o loto mau. Loto mau o le kuku whaakasi ma le ia. O le au manga, ma le loto mau o le au manga. Mane, la. E whawhitai o leo o telefoi mea wa o ina ni taimi le ngatana o misiluti o le Samoa a lea e na te whaia ia pese i toi lau. Wa le sai fo i sai toi lau. Ia alis foi mea e sen mane ia le whaalongolongo. Ia o lua ano le alo rosa. Ia la fo e a fo le nei fo mai ia le maitai. O ile sua Mary. Ia a o rosa lana te wa ia nei ia le alo Mavis ia o la e
e fo mai to e lau o le ale na. Ole, o sa la o ia director of Fiafa to e lau. A le nurse a kui niusina. Oh, ia na. Ia. Ma Na ana. apala ia e mo ia e lo se fo mai e lo se doctor. A ia o nga qualifications nga nga whai ainga. O ia. Ia o le mea la lea. O le foi la wa le fa me papeta si o lana fo mai ia. Ia. Ia Mary. Ia a fai atula ia Mary fa mole rosa. Fa pa ore ta o le. A wata tonu ia le ia te ana tuta si tai. Ia. Ai le fo ilai e le a o le a so foi tasi ale wa sila ia tasi i le tina le tua a o rosa. Ia mo mole tua ia le fafte te le la va ia te olua ia falitua te o si foi ia matamata i to ke lau Samoa. Ia ole mea manai ole me silina fia o te lofo ole fafonga mai le mamalu fo i o to ke lau ia atonu fo o Samoa. E fa tupu ina fo i fia i le o ina le ngana. Awa i le manai fo i le latu me visia e laia latu e le mana o tu ese o laua nei loa o lona to lua to ke lau ia no fo ma o le ngana. Ia o taimi a latu me visia le mato a inga i Samoa. Wa pei wa le nianga Samoa i te leo tai. A pei wa anga fa atoe la. Fa to ke lau. Ia wa o ita fo i wa le mana ia i Samoa sa no fo le fale fo i le va inga fo i te le fo le inga lu inga le fai. Ia a mea umata te fafta i le tua. Le o te le fo il mana malama wa o ne ia o te le mana malama te pa wa me o te lo o le nefi o mato o sofi pua le ana wa tu faia o ngai toke lau na amataina o ngai toke lau i mato no silfia ni si o to ia pe so tanga na mato ia no fa to lo me vis maiuta ia la wa ti le la to ma fo le so ta inga o ngana wa ne ia vai so le ngana a toke lau le vai aso le awa fiu fatalia ia le suma fo ia ele a faina o le mesili le ua whaafonga mai sa mo whaafte tele lava fio mai tolo va ase tu atu fo ila se ta mai se pese le wa le watu i titi umani taimi a la e wo to fafonga mai mole fafte tele la vai fale tu nei pe ona talia mai le vala au atu e mafuta le nei aso e wi la vai aso le o to nai o le ngana to ke lau ia e le mafai ona tu ina le anga o le ngana le Pasifika ia mai pe no to fafonga to ke lau ma Samoa e se le lata vala lata o le lata so tanga pe ia fai fe au Samoa foi na fai fe au to ke lau e mafua fo ona le ia fa Samoa le tele o tatou so mai toke lau
ia le taimi nei moli atu whaafetai lava Rosa ma Mavis i langolango ina fo i ole ina i lawa tina whaamanuia le atua i ngā luenga o lo whenga ia ia mai se fo i ole tautu pe le ngana a wai e sele mana i ole mala ole i loa o le tanga ngana ma le ngana lo to lua masalo ana ono fo i se palangi po sea yo tong fai fo i fa e awa ole ngana le na ina ia o loa wai au ngai e tatou whanau le loa le ngana le tamama le ngana le tina ia wile ia mamalu le au whafonga mo le atu le whawhitai le lama whamanu lua tu foi pe a whai ua ei se upu ua sala ia la foi fonga wa tele ia ale taimi nei ia tō whāso i fua le mamalu o le au whafonga whawhitaitas.
tai suila e pailo mana ia mai wa eto aile matu pala pala mole tu vai vai sola tu sao e auli ayo upu fai wa olo o ia le to mai e ai yuli ayo tula i mai Samoa they love it enough for my oil lazy minisita oh se palenia mole silima tausana we say what pa appetite suila e pailo mana e mai wa eto aile matu pala pala mole tu vai vai sola tu sao e auli ayo upu fai wa olo o ia le to mai e ai yuli ayo tura i mai sina uma Samoa Sauni tauole taua Reata mamai mai angava Sauni tau sini o moleno koa Olo avano pa auro me inisia Sina uma Samoa Emanuele awaio lima Awana o ena ole ina ila Sula imai tui o futau Umanuia na moaso asau Awana o ena ole ina ila Sula imai tui o futau Umanuia na moaso asau Fia mena o mi mata a Faua fai oe mawha ata i mua Pale ni tina toi lupe wa avea mawha tua
Wasili for Elena Tina Uma Samoa Sauni Tauole Taua We Atama Mai Mai Angava Sauni Tausini Omoleno Koa Alofa Lava, Rodney Soyalo here. Keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy, Samoa. Malova tai o le wasfulu mane tasi minute o te nei le tu la lua le tautua le si fonga le mua lunga le tatu wala leo le tasi ona tesi mane tasi fa mo ia fa be fo ilana unanga lunga le tatu Facebook live mai sai le tatu YouTube o channel le wa mai mo mai le to tele le tatu o tino le taimi ia mo le fo ile fa malo mo le fa aftai ia il fa le tua malo lo malo ferin ete ia mai se fo inisi fa tua ia pe faltua ya Mavis ia faltua ya Rosa ia tu sai o tato proclame o le ina ila utina ia o nei vai aso ia mane nei fo yaso to mo fo le fa poponga le vai aso fo ia tai masaini le tu la tasi as frete tasi ia e pe ona mai atoi men proclame mo le toi fa after tele ia mo fo i fa unga vai aso ia te utou o faltua ia ole fo wa se mai fo fa wina le tautua le sifonga le mua i lungo le tato wala leo fa pe fo i lungo le Facebook o lungo le tato app luas fai tu la ya me sei lungo le tato YouTube channel le wa mai mo mai le to tele le tato tinu ya le fo wa fata se mai fo i ma tenga sili la e ma te va va lu atu wa fo i le fa wino le tato tau tu o le nei uli ya wa fo i ni proclame la tu na tu ya ma tato tel no pe ona ya fo i nei fo ya uli ya o le tele fo yo na to ro ngani lu le taimi wa le va na fia ma na mai si le tu la to ya au fta wi le foi la male ma se me ma fta nga sile rai ya e fa wina tatu tu tala fta vatu lo fta nga sile rai malo le ya malo le tawata i tasi malo foi le tautu ma nga lu foi la uso ma to fa fine ne yaso ya e se foi la velas for really wa la so umi ya mo ya pe foi ona e fa ilo le tunu ya ole tulani ya tulata to we vai mata tata noma fa musika le audio o langai o le wa matana sa oi le sitanga ta la wa levan tapin penele o tula tolu taun mana vai ala wa levan na mo solo at fa tono fa ngalo na ya manatu ol na la solo le o tau ya le la vai fa penale le fe susu ya el tap ya la vai mana ma fa ya olna wa sfultol minute o te nei le tu la lua ya pe foi ona tu mai foi le tu le su sa tu foi official ta ona le la sa tu ma futa ya ilunga tatu wala leo ya ma fa pe foi le tatu app ya o tatu YouTube ya me se foi ya o tatu Facebook ya so mai foi le sui mai foi la ia le te meta ya fa solo le uli tatu fu vai wa foi le nga tonu mai te meta ya sui ngal tatu fu ya le foi la uta se mai tau fa tintini le tatu fu ya fa to fa tin mana tua o le aso nei ya o le la to e fo ye le tatu proclame o le foi fa tini
Ia ilunga le tātou Facebook, ia malunga le tātou YouTube. Ia malunga fo i le tātou app. Mai le 5 a ngā i le ono i le fiafi. Rono winga e umi tātou maftanga le nei fo ia fiafi. Ia o na o lea wato e se e man tātou kalame o le apufoi whaatini. Ia i le tulai 5, ia se i pa, ia fo i le tulai ono. Ia o na tātou wha maa vai loa lea mo le nei vai aso. Ai mana tua tātou le tio le frequency. E umai le 5. E umai le tulai 5. Tulai 5. Ia o le whawau pele o le tātou tautua le apufoi whaatini. Ia i runga o le tātou Facebook live ma le YouTube. Ia une ngalo tātou YouTube le nā pau ana vaenga so soani mai ai. Ia o le subscribe o le tātou YouTube. Ia o na e so soani mai la ele le whaalau lo ino le tātou pokalame. Ia me se fo o le tātou le tio. Ia nā tonua. Ia fai fia ngā luenga o le nei aso, o le wafa le aso. Teim fui nei wha iwa fai hale, to tele ngā luenga, ai misi la tu sa ngā lue ana leila. Ia mā loa, wha mā losi, le tala tonunga, ia o le to tele u tau, ia sa fia ngai mga luenga, ma mafo le nei aso. Mai se la fo ina i tangata, ia lo fai ngā luenga, i tono fai ngā luenga, ia mai se fo i le mwhai fo i ona whanga luenga, ia tātou paanga o wo, ia mai se fo i nei o tātou ainga, ia mai se fo i o tātou atinu na malanga mai ngā luenga wha wai taimi. Ia o le mai mo mai nisi lunga o tātou pengas whailangi. Ia mai se tātou app mai YouTube. Ia i tono le ngata i tonga la au. Ia i ngā luenga wha wai taimi. Ia e whapea fo i whare whasimanu. Whiala fo i a whapea Australia na te mai mo mai ai. Po o i nei New Zealand. Ia i so se ngā luenga wha wai taimi o lo e ngalue ai. Ia maa loan wha maa losi. Sui fo i tau o le nei atunu. Ia e manatoro o lavata pena fo i o tau awa. Ia la e fo i ma ofu. Ia e ofu i lea taimi ma le taimi o ngā luenga. Ia o le fiafi. A fai ana e alfai ngā ruenga o lasa i eisau por kalame e ta whaonga le fiafi. O le ala po le ana o le aso. Awa foi la waru fiafia. Waru fiafia foi le por kalame va peor. Nei ma futai ma na ia wo peto, lua peto tolu. Ia le fiafi se nofo ale o le kofe. Ia fai foi sina me inu, na vanga va penai. Fai foi sin tau mafutanga, ia o le o tau mafutfana. O le taimia o le amatalona fa poto wo ma tau fia fatase wa le wa faisi umiole tangata lana ile festo lua le sto o isa foi wa tangata le festo lua e taulo na manava arusa aruatu sa o happy o sa wa le fale al tangata foi le festo lua ia ele tau ona alu vai ana wole alu vai il tinam tomat lua no vi e tau ona le vai tamama tomat po tina foi tomat ia ai o tulanga na tau ona yai ai e to inga tata foi le wa no pele la ia e to inga vai sai tatu i sa mo faital va aia oi la na e vai atu lo ai me se ata to ya sola sa mo e vai atu lo ta uso por to fine lo wata sola fa mai va aia la walu la to le uma e mai popo fair vai la to lo ku la inga la fa ia o le mea voile ia tātou ia e tātou ia ua whai a inga ua uma le taimi o le tawhao ma le volele ma le ia e mo e le lea tātou voile le whai a inga turo wan whafunga mai o i tawhao lana tangata e whai ne a inga au tanta whai a inga o le sao leo lo ioi tangata ua whai to o lua ma le whanau no na ma nawa alu ta avale alu watu sa o a wana ma senna e sa wai ia le street o tau fale afel tau fale o tau ia le fai ainga po o foi le la tau sue ia alu watu sa o a o na ia alu farfefi au asiasi asiasi mo farfefi au ia ona fato ai alu ila ia wo ia la o sinu ai alu farfefi au te sala mai ai ia ha foi ana sala o vai atua foi le e se ama sai ona alu farfefi au e fato alu farfefi au pe amana mi so so ani e sala ina na al melo le lotu alu farfefi au volele sa ia le le te divui e se le le o sauro il fale o sa o le fale fa fonga mai o to ia fai te lua ma na valonga luenga las friday alu atu sa o fa pelo street le la tuta amilone i ia alu sa alu atu al motorway ia off like to street ia alu no fale el tinama fa na alu fa noi sa wa ni fa noi fa noi ya taimi la io ia ai alo o le fo wa tato ma futa nei fo ya uri ia mo wa tato fia se tato fa ya fa tara fia fo ile ma tari ia ona
Ma na ia le o tātou e vai vanga fo le nei fo ia uli. Ia ale la tar pese rea. Sta pese. Na pese la ta. O le pese rea. Ia o tātou e amatar si fa Samoa. So se fa fia nga Samoa e mo tau. Te loa fai mo tau posi ni lai. Io te no, e pe fa pe swing fa pe me pi e ko va pe ah. Aswa feliz ni kaile o le vi o fenga ia tala tatu fa fia nei auli. Ma futa mo tatu wa tunu. Fa tena lava. Ja, mo tatu si ile fia nei auli. Inga le fianga o fenga mai le sunga aswa Felice Mikaele ia e te talai fu tatu fa fianga ne uli le tautua si fonga le mo Wellington tasi ono tesi ma tasi fa mo lunga tatu app ia e me se fo lunga tatu Facebook ia ma lunga tatu YouTube na ma mai mo mai to tele tatu tinu e pen fa ilo hatu pa wana la so swani tatu au nanga le YouTube ia na subscribe level tatu wainga na le ki mumu na por fa mumu na ia ona vea role o mapa anga numero tasi si fonga le mua ia em fa na to mata ia se va tu fasi sila
silanga lea ia on tātou e vai o tātou a whai unga vai aso e a mana ia e vai vanga e le vise mea la pisa i tono le ainga ia tu sa pe le lava whaatau o le vai aso ia e a fia ta maiti fia foltina le ainga ia ua se raupa sene mea uma ai se vatu mo whaasilanga nei whaasilanga mani mamalu o le kapelana sia ia tulo ia upa ia sau ngata malau whaafonga anga Samoa o nei whaasalaunga e whaasanga tonu i e kalesia ale kapelana sia Samoa pure anga whaapipo ale katoliko Samoa e Wellington i le ava ma le whaaloalo e whaasilasila atuai o le ale whaatanu ina tātou misa masani o le whaaiunga o le tausanga whaapeai ma le misa o le vailuanga o le luafe luas fulmaritasi ma le luafe luas fulmalelua ona o tūlanga ma iainga o le COVID pei ona lausi le fia. Mo nisi whaasilanga mo misa amata o le luafe lua a le kapelana sia pei ona masani ai o le ato e fonga atu o lo utou pa ia ma lo utou malu i se taimi o iluma. E whailoa atu i a fionga i perestene ma ofisa o le fontanga muli ma swinga tofi e pei ona fuafuaina ua tolopo ina nei mo le ulua i fono o le tausanga fau luafe luas fulmalelua. Whaia ma le nganga whaaloalo, sa inia le fionga ia Sala, Mikaele, Teofilo, o le taitai fono, o le taitai o le kapelana sia, ia ma le sunga ia tauloa, ene liko whaatau, taitai fono, ma le komiti whaafoe, ia ma sunga Vaweli, ma Veronica Torovaa, sui o le matanga wenga. Ia, tātou whaasilanga na, ia iniso whaasilanga e toa winatu is taimi muli. Lewa luas 5 minute o te ainei tulai lua sililai. Ioe. Te loe. Ia i la tau e lo fia tātala len whaini. O le altala. Ia le u whai mailis. Po whea o yes tu la whonu. O le a. O tusi mai ei le alu tangata e whaito lua i o le whale. Ai alu tangata e le yes tu lua tawau. Tuare fia Erika Moe. Au te ofo se le fia. Te ofo se le fia. Ia o la fulele te ofo se le masani fo o Erika Moe le o la masani ana tu ona mana valoa ia le fasaina le na te mafuta ia lu tu sa o off le motorway ia fale lo o la lango mai foi le tu monga ia tu lango ta la lango mai mai Mikael ia vai lango mai ke vai mo tam la lo fa malo sia ia Eric ia como alu a fa pe al fale lo la tu lo tu li fa no ina really te fa o te mana tu ai o te man tu ai te mi foi tato laiti te fa no ina o tato meni ia o so walo amo so orta fa ala se fa no ia tu material na fa mai to ina fa to nunga sole atu ona la onga pa ve mai fale o mai popo po ia ata itala foi le lai mela te mena te fialu le fiafi non te sawa ia tala le ofa onga ia faisina me ai ia lo te mai popo non fo i mai ia alu lo e te fa wala wai lo wa ai tama foi ala le sau le ia no le tala to ina polo matule fa nunga pe mai ni fa o le mkuka po ni au lama wa tasi na va sorry e polo e le mai ni au lama to timu mai le mai ni au lama na va ilo lai na ne ia pe o nei vai na leo te vai tu leo fai mele fa so ala toni ia o tato vai fo le tu langa pe na ile le tato so fuanga me ona samo e se tato atu via la fa pe le to fa no ia la e se to ina ma se lo motu ala tala no ia le po to ina foi la wase se me to ina la i lo feta vai la ye to la wa ro la fa pe o la na tu la pe te al fa me fie ia ala te fa la vela to le feta no va ila la rota no ma ia o ai me lo wa tu la te fa me so ia vai e a wa pe fa la ya lu ta Wai pe o e sa le asi le ia. Wai pe o termina te so la te tafau. Pe ai ni tanga te foi le atu tatu fale. Tala no mal to. No sa wa tu mai tu le po fa mai. Ya. Ala tal no fa me ale le fa ngol tala to in. Ma tal to in. Ia ma to mai ana po. Tu sai un mal fai goltana. O non le metto a tinu to o non atari le.
Ai tau le ia. Te me so lai tamasa ta fa pe ata no to ina mai stanga to. Ia pe nei vaenga na le uri ia te tonu ia o le o fia ta to tunu la to le finga wenga o le la mana va mai ia e me se foi to tele o la to o le foi yo la to le sa na fale mo fe amo ngal wenga le foi to fai mai ia se kuka wa foi mana va to ngal wenga mal fa na ia o ia a o tawa ia le o le mate vai to o le mana ia tau mana ia foi o tau tim le to fa malu wai le foi le ne ia so montu ia a o tapenanga foi fa ingol vai so ta o i foi io e ta foi fuanga ia e pe ia fuanga masania ia o meu tapenanga fa pusa i tatu ia Samoa ia sto nai tapenanga fa pusa ia o ia o sia inga vole mo masania le teu farsa o teu ia manu tapua ia fa pe nai si ainga pe fa pe o taia o fa pe o la tole teu farsa na o lo le les for really la inga la water miti la nga o alto ina man lo matua ma ni si foi o lo le yuta ia le mai ngana me ma mai alto na ima mai mai ata pe na o la to e pe ia was for really ia fia fa tu nga to ina ore te usu mai ta vele ia le to angala na lena le polili la sa fai ja to le anga ne ma lo fa sa te usu mai ta vele le polili la sa fai ia na ta to mai la ia va vianta to usu e va vi foi ta to mai mele o le tau fosilo fa sa mo vai e li fa no i fa to nu ai sawa per poles for really por na fa fa tonu bi fa tati inga ngol fa ngol vaias na eu olha sa ia fa pesol e se foi le mana io ne to inga o soi fuanga ma le langa nin tatu mai ia le tatu mai ni so e se fa tu di le tatu ia o le so sa le o isi lo tu le fa fa e man tu fa la io le alto ina sa tu di o le pole a songa fua e te aloe o pole la fole sa fai la o na nei la fa pelto ina tamara Simona o feo le oso le sa mo ina songa fua na o pole le mele sa alo tuto le songa fua so le na nga wale oso la o tonga tia pula na la le uma tia pula mo no i ma o feo fa yo ton mamang Wai tasi na me whinga luenga. Ia. Te whai ato le malolo la au whai. Ia sulu solo e lalo fwe sainga pēa umana. Awani a vea lesi. Awa e whai au ngau i oso. Ia, e sao. Ia ia whai tasi whai na mai ngai avatu e lesi a inga e awai le whaano ia tu toi ia. Wai e whau nere vatu le ua mea. Ia ai ia la au matua maloa. O le alana o masanina e tō tia pulai. O le mele o le... Esta suma fa. Molto faso. Le o cava. Ja? O cava. Sorry. Ia malifi lili. Taba. Ia le la o tato mo ia au, le au. O tamana e. O pomuli. O pomuli fai oso. Ia la o pomuli fo nei. Au la. Sorry. E te lo la una pomuli ana le o tuai sia mani ma va Samoa ele mos pomu. Ia. Ai pe ia ole. Po la una po cava. Io la ula toa. O le koa. La foi. La uma lona. Ma le filele. E mo to la una le fai la papa ya la iti. Tu faso. E ma lo fo tu faso ai la nga mango e va vena pala. E ai pe la au le fa to la uma lo. O la una pe a ona mango e atina u altam. Ia a mana sulo tu le pupu fu se na pia mana to. A te ta ia la ai o tu la ma to ina a se su ela le oso. Ta sila na una vea. E te momo e solo utal ma ma pe. Pe fiu su le oso. Le na ia utal no fo yo no so fuanga na so fu el tatu tinu Samoa. Ia le fo ia mane fo tatu tal no ai fo le ma wa fo tatu proclame ne fo ia uli le o to luas fulu ma le 5 minuto na ta le o le tu lai lua e mana tua le tu lai tolu e mana tua ia nan fa mana tu pea ia o lo fa nga solo fo i pui ia ele tu ola fo le tau longo tatu ala leo ma le tatu tu nei ia e fa mana tu pea i na ia to ele o fa ia tui na ia pea leo e fa tau no tui pea fa pea o
Ele fai lo tui. Ava ai o tu o mitele lo tui lo numel e la lo i tanga tala o levan fai tui mo ala e Ele fai tui lo na lua. O tau na lu ro. Pe o mal tolu vai aso. Ia a o le lima o no vai aso fai si umia. O le o tātou anga ia tu le masina nei o Novema. Masina fou, ia, masina o le Christmas, mas fefia. E mana ia le o tu ate se mo fai o tui. Ia, na. Ai le o tu ate se ma ia la tau foli lo walu kiu. Ia. E ono peia te tau tantonu i una iel por kalame fai mo la tau le o man fai tui. Fai finga solo i fai un ia te se ia. Ia lo winga la sa loto i tatou o man fai tui. Ia ai le sa loto i la tau le i fai tui. Ia, na. Ia pe o nei vaenga na te fa manatu pea. Nei fa manatu pea ia i tatou e fai tatou tui mana o mia e nei ainga ma tatou o malava ia se Christmas foi le fea se e ainga i lisi ainga ainga poto. Na mia fai to na i le ainga pe mais fatanang. Awa le mele anga le fa pe na te fa tau te tui. Ia. O manele ainga mata fanga fai e pe ro o pe le toke ni por rua. Afa mai tatou o tai i mata fanga le tai pitone fai tatou popki. Ia. La wo uma wai le fainar. Alo voi mai le pe ta mai titi le tagi. Ole. Wa fa pe tatou ainga tatou ainga poto le sa ni le foi le tona i Christmas. Ia. Alau te iloa o le sa o e fai so tui a tani sinai. Ia. Nu no ho al te mil tatou to na i tai. Ia o fa pe o fa tu lo. Ia ai le amataina le tatou a lotu e amatali tatou to na. Se ofisile tua. Oi o tau ia le fai tui. Ia. Se si foi no mo. Oi o tau ia le fai tui. Oi sorry. Ana mo le fai so tui au tani sinai. E mali le sunga sa o tatou ainga. Io mena io il fe auto tasiana. Sei. Ja, on mera lea. Lea la lo te. Ja, on mera lea tani sinai. Ja fa ftai tele lo su mai fo tatou to na i nei auli. Ai on pui ngo le fa mai. Ja on mera te talsanga i lau tofa pe mana ia lo fa solo muli atu lo itua ia ma e toyanga ia tu lo fale na o la tou ia fai atui ai fa fe le te lo mai pele mai pe ia ai tau ona fai lo tui fa to na ia ia mele o tou mai si la ai mai si o ri o te la tu e fai atui tau on tou fafo to qua Matia. Ava fela pe ava ai meo le ai matu ai e le fentu ia le watu sa nga tupe ia me fela ai. O va dura ia le fela tu le ai. E fia tupe la wali ia le na mai sa nga tupe. Ai sia ki atu le ia e o fo sa nga tupe e le into tupe o fa. Ia wa tiri fa ma unai lo ma fa wa o le sa o le ai. Ia le tau on tu mai me fela tatu ai. O le fainga la sa tau na fa ia pe fa o sa o le ai na le te lo fa nei ia mato. O le fai o le tauto na i tono le ho. Ia. Ai mai pen mato na i tono mata vale fa fo mate no fo no fo ma mato ai. Pe finga na. Ia na. Nei lo tu tuli. Ona ele i umatu la tala. Tu te o ile fo le ka paka tu fa tali mai ai. O le ale me ai maua. Ia taria mar fia. O le mato sa wa lo sunga. Ia na o le wa tatu wanga ia tu ia fia. Mana mia le mafuta fatasi o ainga pe ma ia mau ale nganga o le Christmas. Ma nei o fese se me o nei ainga lai tati atu ai o mai foi le tatu o fatas. Ia. Nei o fata fa mai ia pangale lele i o se tia matou i le tulafon. Ia. Ia ele stu o leva tele lo atu to sanga o pisau mai lava le maro i tulafon. Fa ngo tui ia ale Ia. Ia ai o na to fa manu ale le ia fai nei la matanga o November lo tui mo e o atu fai o November o fai lo tui lo na na o ma me na ia malo le o toi 2 minuti ona tale o le tolu vatu tatu peselea ia te fa malo stino mai ai ia in le taimi mai fa tatu tua Atorai asnani ne kuna de mama ye Sabang ay tara bet na pe, may irani ka
Sina kona, sina nimsa, sina kona nimsa si tawa. Iraki kweteroma, iraki siga tuam tietai nai ne, ebunam slice. Iraki sound money, iraki siga tuam sound nai ne, ana tinano se mani ngai sa mani nga, ni kama yeah, kama yeah. Iraki kweteroma, iraki siga tuam tietai nai ne, ebunam slice. Iraki sound money, iraki siga tuam sound nai ne, ana tinano se mani ngai sa mani nga, ni kama yeah, kama yeah. Sinatawa, 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 tawa si tawa. Sinakona, sinanimsa, sinakona nimsa si tawa. Naraya, siroya, kanoa, asoa, ioya, nakonano, nakoheta, heta, heta, ne. Yoya, 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 na. Yoya, 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 ne. Maye, 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 ne. Maye, 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 na. Sinatawa, 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 tawa si tawa. Sinakona, sinanimsa, sinakona nimsa si tawa. La ubele vai ngocho le lai le tama fucha oje jojo se lili sama sama yo bakaf e fai le mama o le alofa Apai ai mucho Lene yola Ya eloa Ono Manganga Ruma ona fai Wacha Wachala Oche chota selili sama Mayom Tafa La faila foyele taya I ame Olela Nama chala lona funga Ua ulena Malesinga singa mau eia Teaia so uma E foi no leo leo Maoi a utofa La faila foi ele taia I ave Olela Nama chala lona funga Ua ulena Malesinga singa mau eia Teaia so uma E foi no leo leo Maoi a utofa Vai lema Vai longa Se lo fa
ta fola umai tasilo ta alunga sa alungani la faila foiele tae I ame olela nama chala lona funga wa ulena maleshinga shinga mau eia te aia so uma le foi maleo leo ma oi a utofa la faila foiele tae I ame olela nama chala lona funga wa ulena maleshinga shinga mau eia te aia so uma le foi maleo leo ma oi a utofa la ubele vai ngocho le lai tamacha oji jojo se lili sama sama yo tafa Se whanga maria le sunga ya paunga tai longo I pule ya I hana whātunga fau I le nei fau I talu fau o le soifuanga ya wa fau I le whanga mai ma le mai mo mai le tātua tunu ya whaftai fau I le alo le tunu whaataninga fau I wana whātunga ya le sunga ya paunga tai longo I pule ya tātua titai nai ya na pese runga tātua la leo yo Ele umal maria nei meu pese. Vai la o upore pese o le ngore pese lea o le La ngol pese. lili sama sama e to toi au tafa yo Li sam sam. Alea se lanu, olea le lanu te fia iai. Lan pai pai. Lili pai pai. Lili pai pai. Lea le winga o le lili pai pai. Lea me wai fili iai le pai pai. Le lanu pai pai. E whaatusa i le ia foi le folingo o lo tolua. Ia o lanu. Fa me pechen, fa matana mai. Ala le wai ata le mata. Ya, olea le Lili pai pai, mantua le lan pai pai o le lanu o le mama. O le mama. O nge te le ala me whaatusa le lan pai pai o le au le lei o le pai pai o le mama foi le e mata ata ma foi lo fon fia ale la se mo to talpesi e se to fa te fa longo le po la me fa tu so li sama o ela o le lili o Lilia. Io la laudi Lili lan me mata. o le fa o le se va ingo O le lanu me mata. o la me fa tu so la lili lan me mata O le lanu me mata. O le lanu le si o manga. oh O le lanu la au e lanu me mata. E foi le momoli ma ye le fe au. O le lanu me mata o la au e pua ina mai le ea. Le sau le ea mana mai ne tātou tangata soifua. o le no winga la o le lanu me mata si so manga le te fataua o la e fai ala fifilinga te E mama. O no lanu me mata e mama. E mama le ea o lo sau ai la. E te fatu saina foi la. Fatu se fa. E te fatu saina. E te fatu saina foi la fa pena le foi le pele ya te oi. E o la mama. o la mama Ioi. E o la mama ve lau si usi pe o funga o le la au. mana Ia, ma o le lanu mea mata foi. O le lanu la au. O le lau la au. Lanu mea mata. A le suenga ia fa sainis. O le lanu mea mata e fulele na te mimiti ina mai le malama o le la. E fau ai mea ai la au. o shol ai mama o tele lan me o ye lo fa tu sa E o le ana o le la tala tamaya ia mena o o tu miti ia la ale lanu pa le wa ta ua. E palpalango fi. ia o le nga swati
O le tātou pesiri fo ina mo nei fo ia uti. O le ase lanu o se lili e te mana e whaatusa ina ai le pele ia te oi. Nala. Wa leo pae me mata oi. Pae oi ana fu amai fa mamlanga malau pae. Ya. Ia tu sa mte me tifo lele lanu mo ana to ninga on ala to haong. Ai sulu tu de pae. Ya o lanu me mata. O le lau si o le soifua o le fodele o lauola au. Ma si o manga o le tu. Ma fa New Zealand. Ya. Mai foi pe apu e mai ata le tu New Zealand. Le lau si o lan me mata o le si o manga o le tu. Mane. Mo le mama. O le tu e mama tangata. Mana. Eu lava foi na tai si o fai tu. Ya o mama pe tangata. Ya. O na. Fatalo fatu ai la toi lunga tato Facebook live. Vai le foi soi mai Amelia wa tasi le tangata e la no matala na lili. Oi. O Amelia fa moana. Oi. Ma pena foi i bon po fala ula na mata foi na lili. Ya na. Ya o te loa la lo no winga ai se le na tu sale me o to ia le me mata. Os tangata te vai tu ata e ma tato Facebook mo na tato YouTube tangata na me mata la to lili. Ya fatalo fatela to uma fatalo fa foi le pikopo. Ya se na vale fa mafuta mai. Tu fia lo la no lili tato e pikopo. O te lo tamale mumu. Na? Mumu. E fa tu se ia le foi le fa o tanga le li. O tanga le li o al mumu. Ya. Man fa magalo ino tato. Ya, malo. Talo va foi ali foanga. Ya, ma tamale o tal falonga tale o talivui. Oi, o tamanana. O tau le suale la no le lili al tamana. Tamana o le uliulia. Ai le pepo. Talo fa foi a shake pa tele Edwina. Ya mafuta mai ya Mikaele Tuimonga. Pa pe foi isa ako tau fasia. Ya le mafuta mai. Ya mai la to uma la volum fai ma watu ya to suafa. Ya. Ai e te roi o manai o le sol pese. Au tu fatasia ma fo fai pese ma le lili. Tu e ma le mu fai ma so ya e reka ma o le fai movel. Ora? Le so ya. Fo mo le mu fai o so ya e ma fai kapis. O le so ta ingol lan li lan pa ma le so ya. La pere ya. Ali mere fate fai mai. La o fai me ai fa talento i. Ya le la na. Fa talento li. Ai ale sau. Ya lo no winga. Ya o ta apelo ta loka mal fale. O vel tele me la. Ya. Si vai. Ya ole na afita no me tanga tele na li tolu wa lima lo fatas. Ma fa matala mai le winga. Me pola le winga. O vai o le fa no fa matala o tari. Ya. Fa matala mai pola le li fima. Pola le tele lan. Ya vai la lan no li avatu. Ya. Fa la va pu pe pu fa le family. Sorry. Mo sa pu fa la va pu le sa. Te lo. Tasi na fa le me le ai nei. Ya ole lilia funda ta solo. Ya lan me mata to lan piniki. Ya langa le piniki o to pa lo ba ko ki to pa piniki. Le piniki li se sa o ki to pa o matu. Ya ai ya malo mana ya tele le mana fai mata mai ese ele tio a fai atua tau le tala no mai. Ya. Au pese na tino fo ma o pese fa mafti o. Ne ai o pese a ngai le uli. Fa fia ile loto le sa nga lue tinga ina le yaso. E fu se mesa ma fatia ile nga luenga. Ya nga pese moli atu fa to file mo e foi. Le tio a matal turu tala no me tu fu na fitele lo le winga lan tala le lafta o mamla man. Se la no sana ni. Le fai mai te o to na ma o e o tu la fo io e telefona. Ya. Le si fonga la mo Wellington ya ole o to e fitu minuti na tale o le tu la tolu ya ta to we va eva le time ta to tala noa e nga fo se ma to tala noa tu ma va fo inisio ta to proclame ma fa fianga ya e mo wa fo lo fia e ma futa fo i au manga luenga e wa e se la fo ti to tanga le yaso onisi ona wa nga i la sa uni fo e piki fa na wa onga le tu la tolu ya onisi na wo e ave na ma tu e na to appointment ia onisi na ua sauni fo e manava ngā luenga
o nisi nei lunga le wala lo fa o pe nga luenga ia manisi foi na o le asa uni a matara tu nga luenga le tu la tolu ia wa foi le fia na nei na ia ona I fa nau la wa matan tu uatu ia o foi ngalo fa ilo atu fa nau o le la to por kalame li tu la tolu anga li tu la fa ia fa longo mai foi ia le fa le tu la lima o fa li tu la lima ia fa longo mai a marima ana ia po le foi se la to mata upo e fai funta te no ne fiafi ta so ila to le sauni so ia na sauni so nga mo fo ia sauni atu nei fa na I toi vai so to la to nanga ia onga ia man tua pe ona ta ua le taimu fano o le tula lima nga ile ono o le watu il tato proclame o la fatini le to fo I mal tato proclame na ia ona o to fina ngano la fo ile atinu o fie proclame le la a me il tato proclame na mai le tula lima ile tula ono lungo de tato Facebook lungo de tato YouTube ia mi se fo lungo de tato app Samoa Capital Radio app te loana na fitas o falo longo tu le news savelina sa le le news le vilo ia o ta ua mai ia le tele o sala I la to le na mau I pau ia pau ai ese le tafa manatu so man tu te mine te mia o le fangota le fingota le ia le tate fa manatu so o tu atula se fulu ia se fulu ia fa tasi ma le size la po ia pe fa pete le pau ia ai woni fa pe pau na sa ia te le fa pe le pau ia na la no mana ia tasi pau ai fiu ai ngai na sa ia a fa pena se fulu pau te le fa pena ai e tolu vai so fa so to ai nga pau na se fulu na tonua ia ai wai le se sala mo wai o nai te alu no tu la fonu ia wa le fu la tatu wa ia tu tau ma fana te le tanga te fangota ia na fa mana tu be na o lau sila fia fo ele te no le size ia mana fa ingo fingota te mai I lunga te mitalo fangota se ia e mesta fa va se so fa le fa pene ta mai lo le fa ia li lunga le tunu le size tonu le pau le ta mai tau ai e tatu va le tam fa mai ia mana ia ai se I tatu pese le ia le wa fa ta se me wa pisil tatu le na ia ai tom fa ia na tatu va au na ia ya taro fata to la tato wala taro fa karofa ya so po manguia ya so fo manguia le ya ori mai lo manguia la fa tai ya ma lo po e fa ya sa no mai lo po matsil Pau meso o sa or mo so muri meso. Vai fa lo sa wa sa ole ai gale. Ma wa so. E un vai fa mo le bone ri. O ia fa yo ke ka ku ko nga sa onge. Lo wa ku fa ya ka va. Awara ngai mga ko vidi men sa nga ku peso. Tau tia, o le tau fai atu, e se fato e senga tole ala e sa uat maro e, Ro pasi dia la e kau fau kuang e sa au ko wa inga so do makwa sa wa ki. Ia le lanu lau lili lupe matsiri. Si dia la e penga e fa longo po kramer far kua ya fereniang ni. Ia. Na kalaka inga fa uma fa per sa nganga feeling. Ia fa tai. O lewo wa ya ko nga o. O ko ma ile sa karangoang ni. Ko lau. Ia. O fa pe we kafka ya feeling yo leo luar po karamem kam fayange siang kamai isi ko lau. Tila to iti lo tu nga ma lu ngalo fale welo. We vai se fale ai lu ma atu I. Ke I mau ala vai ta ua le te ta ua lu ma si. Tila I tangora ko ki nga fa longo le. O papela o lo winga le fo feeling imran kamai o sia so yo wa de manga ya o ma pu ka ngol likyo. Longara fa ingo fia ila lom ko e lauren karngo me ngai likyo le. Sa biar ka ko kam. Na de no ko de inga mai ai ya ka ko ye fa ya inga. Na nga valo fasta o fali. O le fale na me la to ta mi milo solo ai mo ta solo I fale isi ai inga na fai fana.
A fa fa no mana va alu fale. Ai ale fa no mana va alu te. Malo. Ya ni ko yo wo Samoa. La no la lili ba matsila. O le lili ya. Ya, kai lo ye sidia la ipo wa ye se lili fu me mak. Wa vai la ye mo me vai mo tanga tele. Yo ki to ya uia mo ki lo ye o le lang pai. Manga ye kile le lili nga ko muai le lili pai. Ya. O le lili sama o le lili pingiki. Ya. Ya ma le lili mumu. O la una lili nge ya so le lili mumu. Ale ani me wa fatu sali ai la mumu ave maulili. Wa foi e alanga o whaka wa ingar mumu makaudia o e kasi. O le mumu leo le lango le toto Yesu nga e mangalo. Mana ya tele so. Anga le ai le toto Yesu e. E tele mangalo. Le mangalo le malolo ka koma. Mo yo. Ona nga ku whaka ua ya uia le mumu. Nona nga wa ba inge de apu vo le ang sila o le kara. Pe vo le. E mo ka ya ngi Samoa va ai lo kingo Samoa fa mai. E longo fia o fa mai ka mai ki wi vai de mu ala fa. E ki ni pe ka sa longo se fa pe. O ki wi ka mana vai lang me maka o muri vai lang me maka ala fa. What's up? Ya mare pai. Mai se di ko lang o kama mai fo ile la mua di ko apa pai lang o kama ki la mua. Nanga itrim lo ke faka wa ile lang o sidia la e mana ulang. Ya. Sa. Yo fatas. Ya. Ai ke na longo le lang o e fe so kai mar suai a e rika mo. O lua lanu ma silila e la o fengol pum sila. O le lanu silila e pe ono fai atu. O lan pa e pa. Ma to ia lan pa e pa am fa pe e pe sulu ta mai ti so se taimia. A le se ia onga fo le fa pe lan mo na to ninga la onga e le se fa pe wa susu fo le timu. Ia me fai ana na e sulu i pa pa o le onga. Na te si fia pe se wa ma sana e sulu i pa le onga. Makaudia o e kasi o ie papa e nga au ia i me nanga whaku o le lang mea maka i e so kai mare umufai Awa e sa oi. E le ma se lili e fualan me mata. Ai nga o lau le lili le lan me mata. E pau le mea o lau le lili e lang mea maka lau. Ya. O le la fata wa tasia. Vai nga foi com America ma o le si fo e fai ai oso. Eu vai o nga Fintano tala noa tu le lili le te fai atu. Le lili le te fai. Ona au tau fai vole le tu i le ngana fai le fa scientist. Ya, nga isi ya ka ko ula i menga ye sam. Ya, o sa o isi la e vai wo o vele ngor polili wa so me o vele. Si we tala noa le man lama so. Si le vele ya. Malo, le vele sil. O ki wa la au ma fai ai o so ala o. So vai ani si. No kuma kilo ku ya o si dia la e la o. O le fa pe ale dio fa con i fili le o le fifo le tau mai ai. O no o ai o le pe o le pou mule fa ya oso. E malo mo ile. Ai malo e ata tono lo manuia ia fa ia o to ia so se na a wifi ai sa me ia ka fai manga wa ma ko musira ai ka fai manga ia e fai ka kelenga ka ko fe furia io langonga nanga e sa ngo
o e tai ngofo a o ngai vai moso I ua lea o nga e tau ai ai o waka ala ngai koe o sara I lua lo walunga ka penga mai la umu e saudo e sautao I Manuia fai un vai aso lu matsila. Manuia nai te ua se ia ne. Pakali lunga ka korainga. Tai. Malo la na lue. Tai lava matsila, tai fai wala mai. Ya manuia foi weekend. Fatu. Man tu ole foi fatini le tula lima. Ia wala nei. Ya tai. Tai lava mai. Foi foi. Ja, vrij. Se fatalo fatu ya kalapu ulu lea stam faleata le mafuta mai Washington. Na Federal Way Washington e America. Ya no fatu. Ya me se o to uma lava lo mafuta mai. Ya itafa fia la lang. Ya, na. Ya leo. Sta pese. Sta to pese. Oi. No foi sala fai lo motu. Oi, ka fia. Tamatua ya. 5 minutos te nei le tolu si fonga la mo Wellington. Ma lole vai mai tatu tinu.
Ua luas fulu minuta o te nei le tu la tolu nei fa fianga su filo e moli atu fo ia wal fa fonga mai mai mo mai tatu te no ya ole pese tuai pese lea ya leo to suina fa ili por foi pese le lava boys ya ole pese tuai le fo ia suina le young lovers ya ole o por pese na ole RUTA al pese tuai pe ya ole le punia lava ya na le pese na ja ile vai tau le fits full al vas full tawa le to swina e mane fo to fa longo le to swina ni fo le pese le tinu a le meta wa ia fa i lo tanga te ono le pese na mataina le pese na tu sia le pese ia ma fa i lo fo ia fo le ia sa o mo por pese ia wa pay forwarding mai o tu la fono natal noita se tu la fono copyright ia mo e tau an fa i lo tanga tu sia le pese ma tanga te ono ina me to tinu nei vai tau ia ua paru fa ko pai fa sapsui le oa fingo waru ngan fia pese ya alu sui fati ia la foi e isi upo tanga tale ona pese le itu ia o sui ia o fa fena mo mai lana ai lana metia e mana ya le uso uma pe ia upo le pese o le pese tuaile ai o to sui el tanga ta fo le pese o me o fa noi foi tanga te ona le pese ia pe fai non to fente te un o le pese mana ia foi le to suina mai se foi au fa ile o le pese ia le usu ile hey you lo sei no vinga lai wa fa tusa ia le mana mea ile sei alo fa longona ile pese hey you lo sei ale o le pese tua ia o le po le routers pe lango router UTA ia na ia pe o le aiol te mai ta il na le sa fa ile RUTA la umana mea sole lesa fala como o lava e ona pe ai se mea na tupu tanga tanto tu pese ai foi sta mai tai sa fa na nawi na tim ya le la umana e foi su e sa sei e war sei tali ia no vinga e tiwa tiwa o ai fa pe na foi o ia pe te mi foi o i tamai tai sa lua de sa to ia sa e fai mau sei sa e tiu ai e to lo pula se lai e to lo pula sobre pula si fieri ia luas vai e tu lo vai e tu lo sugal pese o e se au vi va persona o tanga ia ele ai mate male tunu au ini me o tama fatia ide ta uia ta te fia ta uia te miu io a mi se foi me foi le ma ia mana ole mana ia tama ftanga ole uri o mai finga lue wa se upe ma ati foi le tal no ya o le no vai tu vai sole nei ole wa fautu mai foi tanga lue ngau leo il numero del tas tas mo tangata fo ye lewa o ta fa va matua se mai la wa ye fa sala la unga na wa mai leo nisi fo tangata fa la to fa sala la unga e le fa ngai no la telefoni pe fa pe wa se va matua po fest na la fa tu mai leo wa ye fa sala la unga tangata na to tele na o mo fo leo wa mai lungo o penga fa ilang fa ilo mai ai mai a fa pe o na wa se anai e aí lo to pe ia ni le maro si lo telefone tam foi la ia sui le voicemail lo telefoni po ese voicemail foi lo telefoni ina ia video tanga tai lo le mele te luanga ia ia o fa sala la na tanga tai wa o fa sala lungo penga fa ilang ia ala wa mai le fa tuanga leo awale fa ia vai na ele mo ese se vili pe le tasta sasi ia o malo si le ma lo telefoni ai awete alu i fa matalanga na wa mai lungo penga te fa ilangi el vaenga na fa mai e foi le fai la voice mail o la telefoni ina ia vili atu ia le tangata le atu su oe ala mo wale le yai le no fanga na te yai ia la famile leo se na fa matalanga ele mo sa wala ai te lo o ora le tau o tau i oia tu le vaenga le fai me mo e mane foi me tia wa foi le va ia tu lo to o le o matu o se a le va ia tu to tasil pa le ma ale to pa pe le fa mo
Ale la ufi vili mai ia ina tangolola ia le ina le mena fe me tangolola ia le to sui lo le voice me fa pe o Simon o si de la e o le o si se fa bole mole o le te se e ta o le va ngala ia o le te tu a monga i le voice me la na família o le o a tanto ia ia vili pel tas si o ia se malo si o le telefone sa ia wa vili tu la tas si lo pesu e lo vai lo vai na lungo me foi le vai le location ma al mena le mona pu lo voice mail ai pelo mo telefone tu mo tai ali ayo no tu la voi le tu punto e ma foi le malan fa na ulena halu le lu vai so su ai o mai foto mai na fautuanga na wa mai leo ya tatou le se me la tatu se pe a fai tatu te no fo pel fale ya na le ol mata fanga mato mai o ai po vai nga paka fo i ta fa ya woni to yo sa vali atu a sa vali fo ide tele vai nga manga ala sa vali ya o tatu to yo i tu o monga ma to se tu ai ya ma tu po ide ni fa fitauli ma tu po po le vale o ainga ma wa oni na se si po tatu ainga ni o ne se pe te wa ya lo ese Pole matua tale no fole le mo se moi lo to popoli. Pole pe na ya ni se a ro pe wa lu atua. Yoi. O fo tatu ma futaka ni fa le ainga o matua a le fa tonu. O ni e alu o ni el mama tu tu atole. O le ya gata mai tu ku avanga i tu ku. Ai tu sa la te se. Mo tanga foi le fiu tu le mai la le masani foi tu mo tu sa se tu papua anu ana su e solo line ana se tu papua anu ya tiga fa no go le piso ta ta ya o le se tu sa se tu papua ale tau tinga ina nu e so ya ai los por fitu minuto te nei le tu la tolu si la is fa longo mele ole vivini na le ale toa il taimi ole auli ole asa u fa longo le to inga vivini le ole mele mana ole toa tu sa le taimi ole auli ya taimi anai fie moi tu sa ole a fa winga le vinga le toa le ya i nei New Zealand ya lau fa mai e piki tamai tia te pel na TV tu sa lai mala au vaenga le lai le fale bole van tu ole au le tolu ala no fono famba te matal TV ya ale na lo fa mai o mana va man te mole inga su le fale ya ai va vera pe atangi pe vini to vole le fa pe mai to ale ora se me ai Venga, vigila na le alu le vigil to na pi tau yese vai ga mule sau tu le vigina. Ya, ola fa winga na ole vigil to le uli. Ola fa tali mai te le o ngana mata no TV. Luas por 1 minuto te le tu la tolu. Le su fonga la mo Wellington ya afal tolu. Ya ona matu le ta tu telefon mata mai Samoa. Ya mata to e vai va tu ai fo i pa ele tu la fa. Ya fa o le tu lai fa o programa tu pula tala vole o ta pena me fo le usa mal fa valu ya mal tama ya ana fa solo ya ta no le lima pe ona fa lo atu o le tatu programa o le o to fo mal tatu programa o le fo fa tini se pa ele tu lai se pa ele tu lai ono ya ma tu lai le lungo le lungo tatu ana leo na lungo tatu YouTube ma tatu Facebook ya fo fa tini na mana ya ale tatu pese le ya te fa malo stino mai ai ya ona saun mai leo tatu telefon tala mai Samoa
Te whaatalo whātol whaapoponga o telefon ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. E tolu I tu ainga o suka ese lanu ena le vai pe soft le ua wala au le Chelsea sugar ina e toi whaafoi taluai o lo o iai le vaila au o ona o le lead. O lo o au fiei le raw sugar le maselau kalama, tasi ma le 2 kilo kalama, ma le wha kalama, whaape ma le suka lanu ena vai e 5 selau kalama ma le tasi le kilo kalama o le raw sugar le Woolworth e 5 selau kalama ma le tasi le kilo kalama whaape ma le suka lanu ena e 5 selau kalama ma le tasi le kalama ma le raw sugar le Pams e tasi le kilo kalama ma le soft brown sugar e tasi le kilo kalama sa whaatawina atu ia suka le masina o ketopa e o mai le taimi nei na ta uel pule silo le New Zealand sugar na maua le vaenga o le suka o filongia I le lead ini suenga masani e fōlinga mai na a fia le sapalai o ia o loa I le vaila au ona le whela ua inga o loa mai Australia nga I mai New Zealand. Ua whautoina tangata sa whaatawina ia o loa ina ia awane I toi tau mawhaina la fua I le la pisi pe toi whaafo I le whale o loa na whaatau atuai e le oa a fia le suka lanu pae. Wa yele whanau naungo se tasi o kampani tutono le atunu o, ina ia fsoswani ia ni usila ia whaingofiona toi vave te talo na tua oi I le lalolangi, ma toi whaamalo siati le tali atol malo l COVID-19 e ala le salatou te konolo si fau. E whaataita e masu esu e le tūlanga pui o le atunu, mai le PCA I le whaamai. O lo whaataita ine le taimi nei, e le Opis Diagnostics, le ta iala e tofo pesu e ai, po o lava le puipuinga, ma mawhaio na titi e ato le maaftanga o tangata o le atunu o, le COVID-19. Ma pe mawhaiona la tau whaitau ina sao, le tūlanga le puipuinga o lo iei le tangata ua mai o na tui puipuia I le COVID-19 I te tono minu te 15. A whaiefa maa nia le manui o lea tau mawhainga, o na mawhailo leo na whaongaina lea fo I te konolosi mo su enga I tua o yo lea tunu, I tangata whainga luenga I au nanga mo mia, whape ma lea tunu a toa e lo ai, pe mo mia seisi tui whaopopo, a o awhia fo I mo mia I nai.
O le a whaaluina le pulenga whaafalama ia Wellington e maporirua le tolu tesimal tolu miliona tā la. Ini whela ua inga po o whio inga e mawhaiona ngā whatau le maina i le isi se fulu tau sanga o lumanai. Masi itia le tau e tutongi lau whainga luenga mo le paka o taawale a matatu i le tau sanga a sau. Ma o se tau mawhainga e tau fia le whao ngā e tangata siasi ma le au whainga luenga o ala tau lava taawale pe aanga i atu le whalama i te le Wellington. O ana na fin whaalauloa i na il pulenga whaafalama i ana fuafuanga e inivesi ai inisi vaenga i peo le pol kalame i telefoni mo tangata i o whaatasi le taawale tasi po le carpooling app o vaenga e teu iai wila lau whainga luenga ma whaalele i fo i au nanga van lau pāsese. I le vao le whalama i Newtown ma le whalama i Kenepuru i Porirua. O le asi itia fo i le tau paka i le aso mo le au whainga luenga le whalama i Wellington mai le whātala li masfulusene e o atu le fitu tala li masfulusene i le aso. Ele i toe suia lava le tau paka mo le au whainga luenga talu mai le fitu tau sanga ma o loo te lelo na whaatupenga e pe o na ta ue Matthew Pa o se sui o le pulenga whaafalamai. O le tolu tesimal tolu miliona tala le o le a inivesi le pulenga whaafalamai. O se vaenga o le fitu tesimal 5 miliona tala pe o na ngā lulue whaatasi ai. Ma le whaamalumalunga o pulenga anu o le tu malo Wellington o le matanga luenga o whela ua inga ma le pulenga anu o ale a ai o Wellington. E iese waalele al fua wātau ani usila o le afsosani su e mamata i tūni ngā yoinga Korea i mātū e solia i tapu mavavao a malo au whaatasi. Na whaasirsila le minsta o le vai whafo ni usila na naya mahuta. Whaapema le minsta o le puipuinga beni he nā reilea sotofi. Le whaonganga o lea waalele al fua wātau ani usila o le B3 Orion. Leo lea whaatino na ngā luenga i whafuato i Apani. O ngā yoinga i o le amata i tu wina. E au fiaile la unga mai isi waa isi fo i waa o ni vaenga e whaasaina le tō la fono i lunga o le sami o le ama ua fo ini usila le avano e ngā lulu e vāwala la tai. Manisi o na paha anga i ala vatau mawhainga o le whaalima i leona ave ni usila o sana waalele o le B3 Orion. I lunga ane o Korea i mātu, tanu mai le lua festival valo. O le whaanaunga ina i mawhaiona whaatawana wina Korea i mātu, e whaataatia ese ala tau whainga whaaneu kilia. Ma ta au filo la tau malo si anga le e whauai au upenga New Kilia. E lima sifulu a whetala au whaasalaina i Kevin Anderson, malana kamupani o le Combined Projects Limited, e le whaamsnonga whaito malo Wellington, o na sao la tau la fua ini pauta avale, e tu samale whaa face no fuanga i Castle Point i le lua festival wiva. O mōlianga na whaia le whaamalmalunga pulenga anu o Wellington, sa whaatonuina e whaamasino Dwyer le company, whaapea fo i le whaamalmalunga pulenga anu ina ia tutongi tau o le whaamasnonga peitai, na whaamaunia mōlianga o Anderson mo toi te tala o na wana tūlanga tau tupe. Ana whaapea mwhaina ia tutongi ina le whaasalanga. Se manue o atu le fitu se fulu a whetala lana sala tupe, na taue James Snowden o le whaamalmalunga pulenga anu whaitu malo, e iai lava awala whaaltu la fono e la fo iai pa au ta vale. E silia male se lautu riliona ta la ua fola e whalitupe whaavao malo mo polo keti mama. Pei ona iai le fono tele mo le suingo le tau le lalangi le COP26 ua mai a le fono sa malo a ita i o atunu. E ua whaanga salo i lato whaawa wina whiutanga ingal ngā nuenga whainga tā o le tāpenanga o au ilinga o le folafolanga le na whaiei pale. Ina ia mawhaiona tau fiai i le tasi te simale 5 tikeri. Le mawhana o le lalangi e se lau whase fulu tiriliona tala Amerika le tau o aseta ua fola mo ia polo keti e tali ai le suinga o le tau e whase lau 5 fulu lea whaingo whaalaputuputonga tau tupe o lo pula ina whaatasi le whase fulu pasene o aseta i le lalangi le wala tau fola e o atu le tau sangailua whetolu se fulu ua whaititia le kāpone o lo pua inatu i le lalangi i le o. Aina whaalia le pule sile o le Oxfam Britannia o se la asanga le leite le peitai e le tau fiei whale tupe mai lo lātou inivesi i fossil fuels. I tālonga, ua whaamaonia le whilwhilinga o le sunga filo tia e awea i mawhaia o ngalangolango mo le awal moana Pasifika i le taamilusango le lakapi supa o le awhaia o tia i le laina i luma a le au ma ua amata fo na ngā lulu e whaatasi ma le whaia o ngaulu Aaron Major
Sa ta alo le olo peleki numero valo, ma sa amata i tutono New Zealand lo na soifonga la kapi, fa asolo atu i welese, fa apea i mayapani, ma sa ta alo fo ile Hurricanes ile la kapi supa. Ua tele fo i tausanga o ngalue o se faya o nga ile la kapi, ile ngata i New Zealand, ai fa apea i tono o i fafo. Olo na usola i titi o eistia tia sa ta alo le manu Samoa, ma o alo o le sasunga ya tia ye tia. Tala fawia mana si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le awauli. E toi whaatala whātu I seisi whaopoponga le neo tātu telefau mai Samoa, mō le nei fo ia so whareile. O se teimia le o toi mamao na whaatau nuina leo le whailua inga le whionga le sui pāne mia, o le minsta foi o tiu te matupe maua le whionga tuala Josefo Bonifacio, ma whawhia ngainga I le mata opo, o le toi ave e sea leo le tūla whono po le teu wino le tūla whono, o la whonga tutongi a whawhia ngainga o e kālesia. Pe o na sila fia, o se tasi leo ana watau le whainga malo fau ia lanto whālau I loa mo le whainga pālo te tele wa mawhae. O le whailoa inga le autu stala me le whionga le tamai tai pāne mia fia mena o mi mata awhalewa yaso te nei. Na ia whālau I loa I lea whailoa inga, o le a whaamana mala mai le teunga le o le ato e whaia le kāpeneta, e le tūla whono na whaia le whainga malo te wai. Ma o le teunga foi, a whai ai mai o na whaatala no ina mapasia ina, o le alaunga tasia o mai ma whaafengai o isi e ka le sia, le sa tutongi lava la tū la whonga mai le amatanga talu o na whaavai mai, le pasia o le tū la whono le nei. Peitai, e le o tuwai lava le whaita lia I o e ka le sia ma whaafengai pe tutongi lava la tū la whonga. Pei foi o na sila fiol tū la whono le nei, na toe teu le whainga malo talu wai le tōtou sanga wa mawai, mai wai ina whaatui e se whaafengai ngole e ka le sia e whakasa, ma mōli ai whaafengai ngole e ka le sia e le whamasinonga. O le sosoi lava mata o pūtau sa wanga I whanau teine I le whamasinonga le vai aso le nei. Wa whautua ina I le tamaitai whamasino ta whau I malo le lani tuala Warren, le tatau leo na sile o le malo ma whaalapo tonga e o lava I e ka le sia mai tu malo. E na ia whausia so o se awala ma polo kalame. E lava e nai whanau la inti e mai se lava I whanau ta maitai. E toi te pu e o lato soi whanga wā a fia mai sa wanga mātanga whapea. O atunga lunga o le whionga ta maitai whamasino. O no whanau ta maitai e le sifurma le lua ma le sifurma le tōtau sanga le mātutua. O loo tele ina o atuai mata au pui lumo le whaamasinonga, e a awhia I sa wanga matanga ma maito ai. O le vea so nei, wa tādi ai fo I le lawina o le whaai ungo se ta maa lima se fulfitu tausanga le matua, wa whana wai se alu tamaita e se ful tolu tausanga le matua. Wa tari mai le whionga le minista o ngā ruenga māti na e te tele le a whionga o lo fiti wa ai, wa whaisi nau telo le whainga malo taluai I le nā o le tupe mau mai le wā lele le antunuu le ana tue au mai. Ai e le isi le sila tu toa ato e le saunga le mua le wā lele mō whi malanga inga pe ua ato toa. Sau no le whionga o lo fiti se I meli e sili atu le tā ua soi fuo tangata nai lo le tupe mau mai le wā lele. Na whaalia fo e le whionga le minsta. E o loo tele na wānisi siake te tau o na whaia mō le wālele, a o le ilele matau ave se pāsese, mai o mai le teimile nei, e nā te le whaatanga ina ma I o ina le awina mai o le wā ai Samoa, a wā ele I mai a siake o loo wha wau ina pēr, a o tūlau I le ele I le malai wālele Brisbane Australia. Tā o fwoi le minista, e o fwoi le au whainga ruenga le wālele, o loo whaawau fo Yesu esu e ngā ilo lātou to mai ma ngā waa lātou te ngā lulue ai e tau aveina le waa lelele atu nu upe awhai e au mai. Na whesiringia fo ile whionga le minista pe wha pe whio na lele ane le waa lele I Australia e na ia tā ua e le aluane o le waa ai Australia e le ia loa ia le avea o se waa le atu nu o Samoa po le ta ua o le Samoa Airways pe ta I o le tebi nei
Wa mai o na suia o mo pepa ma restana o le vaa Samoa. Ta ue olo o vaenga o maia e te tau o na suia mai lalo umo ai inga o le lanto Certificates of Airworthiness. E NOV siringia le minista o le vaalele Samoa le fionga le atinu o Wayne Fong. Kai o le saunga le mu. E le saunga le mu lele. Ko e le saunga le mu le me kau pupi. Ai afa pe on sai mai. E le ia tato fai mai ea. O e lea ngā whuri tato nau e mai mea ia. Ia ai a whai nei te pe al me whanga le fai follow nau le ia. Ia ai e manu ale o pena. Ia tūlanga tonu ana o le ia te minei. Sau no le fionga le minista ia le tinu e si lia ma le 5 miliona tāla tupe o lo onofo ai tāla foi le vaalele le tinu. E awhi ai ma le 1 miliona tāla e te tau ona au mai ai le vaalele. Ma le 5 miliona tāla o lo ai tāla foi le UTOS. Whaatase ai maisi tupe whaalu mo le whaangai o ina le vaalele. Sau no le minista e ui i le tele o whiu i inga ma se leni o lo vaava ai iai o siaki fo i o le vaalele te tau ona ato toa ai le mawhai o na toi wha fo i le vaalele o na wamae o na sainia pepo le restalo le vaalele Samoa ma le company na au mai ai. O lo whaopopo pea le mana onga mo seila Samoa e ngā lulue lungo vaala o loa ma meli i lau pa sese. Whamaunia mai e le ofisa Serial Company vaa Samoa le fionga lau timu ia wele se vaa ai. E se lia male ono se fudua avanoa iwa toi ofo mai e company mai fafo. Mai ua sili atu mai avanoa e maasani ona faa matu mai mo mia. E maasani ona malanga ai alo mawhana wale atu na ua faa uu. Mai umai le universite awa o Samoa i papangalangala. Ta ua lau timu ia e na o le se fulu limanga i le lua se fulu a avanoa e maasani ona faa matu mai mo Samoa e le tausanga e tasi. Peitai o le ua faa tuluina le avanoa tu ina mai talu ele mo o mio tangata ngā lulue i ngā ruenga i atunu i fafo. Peitai o le whanau naunga o le ofisa sili o le company vaa Samoa e o atu le fai ungo le tausanga o atu i le 5 salau pe siri atu avanoa mo lii matamaita i seila Samoa. Se isi whao popongo tātou tala mai le tō whale lua a mesene Tanielu. O le sulfa i le nei o tausanga talo na whaatalitali a inga na tutongi ala tō lisi i whanua o le Westete i muli whanua. A o le itala e sea uma whale o le Westete mai lona ofisa au tū sa ia i songi i le taulang tele i a pia i tausanga ua tuanai. Sa o la tō whaasalalau le avanoa i o tangata o le tātua tunu e lisi i whanua o le Westete i muli whanua. Whasanga i malmalai wa lele whaasolo atu i le wafu. O ina sa iei fuafuanga ma le ata e whaatutu waini whale tali malo e ao fiai ma le sii i uto le awala ma isi ati na e ale whainga malo taluai. Muli ane, toi fiu e tuli lisi ai paule tali mai ale ofiso le Westete i vaitele sa whaatalitali sa tali atu le kapeneta. Lo whai pea tātou suasuenga i le anga inga o lisi ia na tutongi ma tupea a inga na tutongi. Inisio tala, ia se singa whaanga solo a taita i o le malo ai maise o minsta o mta ngā ruenga le vaya sonei. Na awhea i le minsta lango, ofisa sili, o whaatoanga mawhai ngā whaiva, ia le ati na e le kampania Frankie muli whanua. Le sunga la auli le mali e toa le watea, le minsta lango, le sunga va e leona se kuini maisi. Ai o lo moli mawina mai e le awasiasi o se va ainga winga ese leana tepa ia i li fale moa i tānu malala. Pei o fale moa i atunu i whafo le uo o iai, le tau mawhai ngā lea fo i a inga Samoa malalanto pisinisi. E whaiva a inga fale o moa la iti moa feo lolo, ma wha solo atu i le maua ai o fua moa. Na ta ual paanga, e le ngata ina wha a wawai o na maua tau mawha, ai o awa noa whai ngā ruenga o tātou tangata i lea ngai iluma o le kampani lea. O stasi lea fuafuanga al kampani wha ititi a ele tusa o le lua se fulu pusa o loa o moa i le masina o lo o wha tau mai e Frankie mai fafo mo le wha malieina o lana au nanga i Samoa. O tala fawia mai Samoa mo le wha i ungol nei vai aso, whailoa i le vai aso fau le lo fau le tua, wha soi fuaia. Whamaro whaftai ua toi se fulu minuti o na tare o le tu la fa ia le fo wata pena mai ia
iso ia Mari Faivalu ia man tuafine ana solo ia wal proklame tupulanga talavou ia tupulanga talavou na ele manatu na ua tele na matu ua ia onga tatou ia mafuta mai tatou proklame le ia tatou proklame le ile tu lai fa ia I simata upu fo ia la tatou no atuai ia Mari ia ma ana ia ili nei minuti o iluma ia ole amatu nei fa fianga ia tapena mai ile tatou proklame tupulanga talavou manatua o tatou proklame o le foi fatini le uto foi mai le vaso nei mai alo le proklame tupulanga talavou le tu lai lima ia ma to se me fole ma ftaringa se lai ia wa to ino tatou proklame na se pa ile tu lai ono ilungo le Facebook malungo le YouTube ia me se foi ilungo le tatou app le Samoa Capital Radio app ia to fa malo atu le ngale lue e manatu no motele ma na vanga lue ngale to tele tatou tunu wanga ia te foi ainga ia emanuia foi ngale lue nga auto na wa a mata ile tu lai tolu ia to sifi se pa il sfultasi le po na nei ia manuia lava tapena tu wa fo nga luenga o le nei odi ia po na fo wa mata to nga luenga ia ma futa mai pe le to tu le ale si fonga le mo Wellington e matu nei fa fianga ia on tapena mai le o tatou proklame tupulanga talavou Talo foi ele
O fia whaali so fina ngalo I le lumana I o le tātou a ai. Ua mai ona whaalawi loa I le pule ngā nu o Wellington e. Whaapele whaala putupotonga o le Let's Get Wellington Moving. Ni fuafuanga mana I se tolu. E sui ai whainga tātou te o lai. Toe wha ma losi lo tātou a ai. Ma whau sia ni awala tāla whea ngai mō whe malanga inga. E wha ai titi ai kasa o ona e maua mai I ala o whe malanga inga. E mawhaiona e awai se tasi o polkalame se fulu I no fuanga o saunia. Be e te awai mai foi I lunga o le upenga te whailangi e te sila fiai. Au mai ni au whesili ma whaali so fina ngalo. Mō nisi whaamtalanga. Tanga I ane le wcc.nz/tomorrow.
Ia, whaatala whātu Samoa le atunu pele le loto malanganga i le reia woli o le aso forele nei, aso limo le nima asina o Novema. Ia, i le nima asina fau, ia, ma asina lono se fulu maratasi o le tātou wholongo le tau sanga luafe lua se maratasi. Ia, whaatala whātu pokalame nei mo tupulanga talavau i le nei aso forele. Le aso forele mo funi o le nima asina fau. Ia, whaatala whātu ia te ore tua fine ana whaasolo le nima o le tātou pokalame talofa. Malo so fua mari ia fatara fat foi tato tupulanga talavau ia lewa mafuta mai tapo kalame nei awa uli ia te lo foi mari tai mo lewa ta ilunga li YouTube pe ona mata verso nei ia fatara fat foi la to le fatara mafuta mai tau tua si fonga la mo ia mo tupulanga show nei asfari le taitasi malo e mori lava lau sau noanga le tufine an o le tūlanga folio le aso mua nei i whaatalo whatu i tātou wompa anga le mafuta mai lunga le tātou YouTube channel le Samoa Capital Radio whaatalo whatu a wane ngalo na subscribe le tātou page na a oas for really taitasi mo i lātou i o fau mai lunga le tātou pulkalami ia i li tūlai whasi pa i li tūlai lima pulkalami mo tupulanga talavou e whaatawa i fo i le sao whanau whaatawa i fo i tupulanga talavou i le nei vaitau you know it's about celebrating our young people giving encouragement to our young people, to all those young people listening every Friday from 4 p.m. to 5 p.m. This is about you, it's about your show. Ia, e fuise sao whanau tono tātou litio. Moni le mari taua te re tāpo kalame nei vai aso, le wotu la tātou taimu suenga nei whanau, a me se nei whanau i ole a whai suenga NCEA, pasinga spultasi spulua spultolu. Ia, awane e te role wai nofo numa TV, awane e toi alu esema TV, ia po le tio fo ia nena po nena papa wa telo tina matama matua e mafuta mai no tato ala leo tasi ono tesi matasi famo moni o tulanga leo ile fai ngon nitu sango sueng fai ule ua foto mai the end of this month so was full November le amatai tatu sueng fai nitu sang so we want to be talking about some advice on if it's swani oni fa so fo mo tatu fa now ia mawhai ona watu e fwoi ni fi au fwoi le tapina pina i lantou. Mo suenga whai on litau sanga. Ia mara tele au nisi mata upu. E la tata no ni esori. Moni nei mari. Ia au te loa e o ta pokalami te tasi lava. E iai lava ta upu. A le o le word of the day. Ia po le phrase of the day. Mana ia se e o mea ta upu nei nā mari mo ta pokalami nei. Mana ia. Ia tupulanga talavau o le tātou upu o nei aso. The word for the day today. Mo nei asori le ia. O le upu leo whai ngoi na honesty. Honesty. Ia pe wha samoina o le wha maoni. Wha maoni and honesty. So, o le tātou word for today lena, ia po le upu fo nā lela wha tau ele ni aso. A lela vai tāpul kalame spese ne e wha talo wha tui talavou, ia tui talio mai a matalia leo tātou pul kalame i le upu leo ni aso. Honesty. Honesty ma le wha maoni. Ma whau wai, tui talio mai wha wau tātou pul kalame talofa.
Ya, tu fat salva tu tanto por kalama niva ngo le awo li pisianga na maya pina para Lady Love featuring Kenny and Brown in niva ngo tanto por kalama no valo minute le wuten ili tu live. Welcome back to our Tupulanga show right here on Samoa Capital Radio 106.1 FM. Ya le tu fine ana lesa tata tanoi la matanga ta por kalama. Ma fa ilore tatu upo ne yaso po le word for today. Ya or fa maoni for honesty. Mana ia tele fa maoni. E tala e foi so tai lima taimi neu la fia ngai e fa na masuenga a moni e so tai foi tami titi sa fa pio fa maoni mai la vala matanga tau sanga ia se ia o mai le wala tai suenga e ila le ia le foi tau foi le mai le e tuspa ia pol evangelia pa ia Luka no nam ta upes fun male ono foi upes fulu e fa mai o le o fa maoni inai mea iti o le fa maoni foi ia me tele o le a mi o tonu inai mea iti ole a mi ole tonu ina i mea iti. Ole a mi ole tonu foi oia i mea tele. Ana ia ole ta fa Britannia, Mari? Mana ia mera Britannia, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Mana ia o le foi tau ma le fio pa ia le tu le au mai tupula talvo. Ya matelo la ngatu matelo la ngatu ya to but mane yo upu e tono tuspa ia mane ele au nga motatu ono tatu upu nia so fa maoni ya pol honesty ya le fai mai le upu le tu le u fa maoni na imeti just small things fai mai ole fa maoni fo yo ye imeteli ya mai ole a mi ole tonu na imeti ya ole a mi ole tonu fo yo ye imeteli. So le ese ngalar tangata e mafaio na fa mauni na me laiti ai fa mauni ya vai la mai me tele ya pia me foi me tele so fonga ni e fa mauni fo yo moni le Mari ya e tar foi le fan e fana witi po tu planta la foi le sa fa mauni me la mtanga fa ngola me aunga tu ava no ai mama dad ya tu tamai awal fa e se fe au so choa tono fali la fa la me aunga study ai fa pera la tu watu e mama dad te study ai esele e se lau mea nai whai taimi te study ai. Ia o lisi ele o wha maoni. Mari. E tele o be honest i lewa nona e watu e mama dad. Mana ia e tele awale te ai mata upul ni wha maoni po honesty. Pera leta o mai ni vai ngo le asufarili. O na au ngā vu i le tu wha manatu talavu. As you're preparing for your exams, wha maoni. Ia wha maoni ai au mea o ngana. Wa i wha moni anga e muli mai. A le leilo wha maoni. Ia ai ono sai. Ia mau fo i oele fa pale au mea o nga me se ala nga ia tule su nga fa o nito sa e o fo ile ia wo uma leo su nga ia mau fo mai fo results to se le lava to se le ma fa manu ia fo ia na la ngona fo ile fia but not only in our schooling, not only for our exams, but also value fo ile tau mo le o langa tangata tono le ainga ia mas fai so wai e te alo fo ile luma lai mo mia honesty por fa mauni nga ruenga. So honesty is everywhere. So if you have honesty as a value in your life, te leo ta o mala nga mo tato. Sa ole ta tfa long wai matua ya so ya Mari. Va pe to atu e se tu pe talo tfa tau. Ai sa we pe pelo mai le suile te Samoa. Ta tfa long ola mai matua fai mai. Ai le fa maoni. E le uso a pe pelo ngoi. Havi if so tai mai fa maoni o pipelo. Ma te reo la ngato ala watu ia ma quotes ia quotes ia e iluma ma ua honesty is the first chapter in the book of wisdom. E vaila. Ma fa maoni pe o le lau pe pa mua le o lau saili inga a wala le te alo e poto. Yeah, ole quote nga mai a Thomas Jefferson. Ole si quote le ye I honesty is the fastest way to prevent a mistake from turning into a failure. Te fa fonga tupula telvo, honesty is the fastest way to prevent a mistake from turning into a failure. Ole fa mao ni tangata. O honesty itself, o se awala fa ngo fiele ma vave. E fo ia fo isa fitau li fo ile po se fa le tonu. O tele o me tupul se fo ga ne ma le olanga ni. E aran tupu fa le tonu. O na wole fa mao. Ai fa mao ni me ala lam tanga. E ala me ala fa le tonu Ta ole. Po le alo poto I fea, po le alo poto I Facebook ma social media. Ai le fa mao ni. Yeah. It will turn into a failure. So young people, there it is. Or the word for today is honesty.
ia po le whaamaoni, e tua te o tafa tu whaamanatu ia te oi, Yeah. Even if mum and dad are, preaching that to you every single day, it's good. For your life, lele, if te whaalongo ala e whaasoma ia mum and dad li telo te mi te whaamaoni, honesty, have honesty in your life. Ia lele, o se whautuanga lele nā mo tātou. Sa o le mari lesi mele tupulanga talavou, awane I fiu ngō fie, foi lea I whaalongo pe, I whaalongo I whautuanga tina mama dad. Awai alwa leo langa, pe ona mawhai atu so e mari. E alwa leo langa, whai atu mom and dad. Na le a leo se si toi pule atu ia oe, pe toi whaatonu oe. Ai mana ia, e whaalongo ave whautuanga, e atalia whautuanga. Ia, whape whai re, te maua se mea ngai mātala I whai atu. Ia, tu I lau atu pona pe ona mawhai atu so ai asparele. Mana ia, whaamaoni, honesty, mana ia nā upumu I tātou talavou, ia o ngā whai ma mātua ma. So se tangata o whaalongolongo, mai mo mai tāpokalani. Ia ere na atu pona talavou, o tātou uma, tā waili mele o whaamaoni, honesty. Ia, mana ia tu o tia o tafa. Ia, e au ngai tu lau atu pona. Le atu ana I whao ngai, there's a lot of advice that we talk about on Samoa Capital Radio, important things that are going to help you. Pe o le tātou amano lau tia, po le tātou te iala whaatino le tātou li tio. Ia whaafia, ia wao, whailoa, la patai, ia mwhaolola tū manganu wha Samoa. Whaatasi e mare soifuanga whaalea nganga I ana I whaangaino le tātou lava ngana. Ia peila o le tasi lea waenga o le tātou te iala whaatino po le mission le tātou li tio. Ia o lea whailoa ma la patai. So we are just for warning you, and giving advice and encouragement to our young people. To be mindful mea tā ua ia. Mai, o so se ngalue ngā temini. Po le alo wanga whaile ngalue. Po le ale alatu mau PhD mau. Ia, mana ia. Aia e le whamaoni. Ia, e tulia o e la so momo. Mana ia. Po le ane au whailonga malo wanga whaile ngalue. Aia le e whamaoni. Aia le I mea tā ua your values. Ena tātana no reason te ne values. Ia. Fiue e te ngalue, te sui se ngalue ngai le maua. Peo tō langa ia. Ia e mana ia tu atuna ia utafa. Ila ne vanga la wuli whawhomba le tātou. Pokrango tupulanga talavou. Ia, whamaoni and honesty. Honesty. Maoni, ia, e pavea oe pule me tele pe. Mana ia. O lea upu. Ia ai, o lea vai foe, Mari, ia, tate foe mai. Ona tatata nono la ia I le vape. Ia, po le sikaleti foe lea le tele na tatele nei ona po I tupulanga talavou. Mana ia o lewa e fola tu I tāmata pule la tānga ia tuai. Vaping so... Vaping. Tā pena mai le tātou tunu me se tātou tupulanga talavou. Ia o le la tā whaasoa tuai. Ona i eisi reporti tu ngā vui le wanga me temini. Ia ona whailoi tātou tupulanga talavou. Ia tu e lapata i tātou tūlanga o meolo tupu temini. Ia mo tātou whanau tupulanga talavou la lalam papa au. Ia o te Raw New Zealand. Nei, whautuanga mo tupulanga mai le punia lava.
o mama Tenga mai o langa ila A mene seki men sasa ia ila Mai o whakuanga soko inga pe ale pisa O ki whalongo liengi o karinga E ufale aku ai sole se upule lei Pe a whai so ai E toi whawhelo i atu ia, i le pa ia male malu ia, ai mai se tatu tupulanga talavolo o whapeo na tune in mai tatu po kalame nei aso po nei aoli. Ma olo mga lue to olo atu pia maltuanga ni a Murray. Peo na whai atu ele i ta ina tatu break, ia po tatu pise, ia lena matata no pe whaaso atu foi, ia i le vaping, ia po le, me whai lea pise peni le fia tupulanga talavolo e charge, pe whawhanga foi lea, awai o whawhanga i le, e pe e charge foi lea e. O le suenga la le i Murray sa whaia po le survey na whaia e whalapaputonga la tauia le whea ngai matangata e vai tangata mai sela po le asthma o le Asthma and Respiratory Foundation ia matangata fo ia a whianga i le maa se tulo le maa i le toa tele o le whanau a onga mai le vasenga iwa ngai le vasenga sful tolu e silia mal se fulu iwa afe whanau a onga mai le vasenga iwa le vasenga sful tolu o lo whaunga ina le vape ai se tata no mua la o le ale mea e ta o le vape o te lo le foi sa lua whaasoa i ma le tuanga ni a ete ia ai se toi whamanino a toi whamanato atu Murray ina i tata tupulanga talavo ma nei o te lo le whaalongo mai tupulanga talavo te mini ia lo wha pia talavo o la mua ta au mai mta upu lea au o foi nei foi lea vena le tata tano le mta upu nei ma mea foi le e va veona ia manu ai foi fina ngalo tangata don't be offended when we talk about this, and if you're a young person listening to our youth show this afternoon and you're hearing us talk about vaping and you might be a user of vapes and you might be offended when we talk about this issue, but the reality o ta ua yo mo ta pune o ta ta no te mini ona ia fianga mo ta tu pulanga telvo pela na sa no na mata no mo le uso ya e te wati este mo solo mo ta pula vale ona wale fa tasi wale fa lua ona au mai a fautuanga po o tulanga fo ilea o fa sia matua ia me se fo i pule a onga mawhaia onga ile lato wa ai fo ile o atu ta meti a onga ile atu e faimea onga o atu fa onga ia vape sia po o tuanga sikaleki ia tu lol fa fo mel tanto tunu e alu power pe il tisi so it's a e-cigarettes ta no fo ile tulanga fa Britania. What exactly is a vape or e-cigarettes? Vaping is the act of heating a liquid then inhaling and exhaling an aerosol, often referred to as vapor, from an electric vaporizer device. So tulanga le peo se penny tulanga se penny peo se highlighter foi la se foi mantole tulanga foi highlighter le highlighter ita to notes matulanga la on penale to nga style or machine le po le device le fa ngoino le e-cigarettes au nai fa ve liquid le po le le swa vai le fa tau mai different flavors it ofwa ya swa vai na mo flavors more machine le por device le fa ngoino le vape ya ona tu le tona ya po le flavor foi le molly flavor apple o le grape strawberry tele tu nga o le mango tu lo mango and so you put it inside this device and it heats it up e fa vela voi le machine le ia le sua vai le por liquid le tonu le tu nga flavor ia man tu la fa vela lo se mete vai tu le asu voi le wa sa wa so that's the vapor voi le la mana vai tonu ia te vai tu fiolo mai fa tu lo fa mo tanga te pe au si o si kalek ia posta pa sa mana ia tele Murray ia manto foi la le fa mai wai ta tonu nga foi le a fa na le fa la tomatua it's better than smoking sikalek ale te vai atu I many juices le fa nga le vaping pe sa no Murray it also have nicotine le to tonu sikalek e pe ta fa mai la a fa vivela lo le juice le
ona transformed pe ona li ua loa le avea ma aerosol ia le e mistaken e tamaiti whamau le water vapor au le aerosol Mana ia, o tūlanga ia le, tātou fo ile le tā ua tātou esu e mai tātou malama po ai to ngā mea ni o lo whao ngai le tātou. E la mauna le whampea, it's much more safer than cigarettes or standard tobacco or whatever fo ile whao ngai tātou timini. But the very reality fo ile le tūlanga lea, o sua vai e po juices i o lo tātou whaatau mai. Ia, o lo Yesu esu e ngā whaasainisia ngā tafo ilea, so esu e ngā fo mai. O lo tana no ai I awhianga o whaongai no le mea o le vape. Manela le tātou I vaping effects for how far. O le still langa le iei. You're inhaling the unknown. O te lo isi vahanga I au mai. Ia ele o ilopo o a me I tātou te manavaina pe whaongai na fu I devices ni. That's one huge risk o whaongai na tala vau o tūlanga ni. Maadia foi la manatua o le vape le tele fa mai tama mo tangati tama foi quits le laula say too low I le so however what we do know is that vaping is not for people who don't currently smoke fa pela o tami te au ngai tele ulau le I lo langa atua ai le wai a matana alu vape pe o tangata na e mato te le la fa ina la to so fo malo loina it's a very very sad for little langa le wa afia tu polan talo temini o le si vai ngale au mai I leva pea e-cigarettes or vaping products used can affect your lungs o ma tangata e afianga o tulanga I o whaongai no vape siapa tulanga I o sikaleti e whaongai ele tise it has an impact or affects your lungs what ma tangata so tu pulang talavou it affects your body e afianga tu ngā molo tino se vai ngafano no mari pe le ile watu nei e la onga ya tatou ni po role ale ta wale ngoa e sa vilina le office fui mu foi le ona le ru fo le asu I tono le o bathroom state to low ai o atu o tamaiti se fulu lua tau sanga la e vape tono le ole fale le ta ua por fale ui state to low se fulu lua tau sanga so there's an incident at a school and people mistook that it was a fire. It was a fire coming from inside the bathrooms. Atu ia ali fo I matamai tai vole o tinei mu I tātou nei. Ia atu o whanau I tai se fulua tausang. Ia o lela e ula le tūlanga leo le vape. So e whaavoka bai mātua e me se tātou tunu tūlanga lea. Wale o e a onga le menanga ia tu e a onga. Ia a wo e whai tūlanga ia a o tausanga ia tau mai. Tai se fulua tausang. Yeah, tate le ote but we are discussing these important topics because le a fie twa now wale fai tu langa lana va tu e ma tu e a onga ya ale wo fai tu langa fa pe a le fai mai ya a fie lo mama it affects your lungs not only that ya a fie foi te le o lopo a mena te mana vini ton what you inhaling le si va hazardous chemicals fai asina onga pe tunga pe ele sefe pe saunga le muto inga swa vaia po chemicals vai la au ia o lo fa ngaina I to tono nei masin moni le e tu enga tono America mari e si dia male lua fe lima se laut a tangata tono li o America fa nga wa fe le wa avid fale mai ma fu mai la vai fa ngaina o le vape ai ono fulu tangata mali liwai 60 people have died from using vape. Mana ia o hafu tapo kalame mo nai tatou mātua lo whawhawhonga mai le ai e matele o awa ia. No fo tai fo ia wa tupuna talvo tai mi nei mari. Na le watua pepelo mama dad. Lai whapea lato e le iloa mama dad langata lato le sikaliti fo ilia. But mana ia matua whautuanga I fo ia pelonong pui ali fo ile malo tato atuno. Mana ia o le tūlanga ta awa na. Le fianga vaping in your heart. Vaping and e-cigarettes can raise your blood pressure, heart rate, and can change your heart's function. Wherever I feel like me foi le masini le na al fa ngai ne tanto e-cigarettes por vape mai fai ona a fielo fatu e ol heart rate por ta le fatu and it can change your heart's function ta lo fai ta te fa lo tua wa fini fa na me ya o ona tu langa le fa ngai no vape mana e o ta fa upungales Mari just because your friends say it's safe it doesn't mean it is mana ya why eles tu plantar for me my friend said it's safe ai le ai
mom and dad knows best. Yeah. Te tafa upungana tatupuna talavo. My o te fiata no tole talavo timini. Don't be influenced by your friends. I want if I to allow war in man, I million I allow fai. No, do your research. See if it's actually good for you or beneficial. Lang o si me fai tato. Yeah, if I allow to fi tato. And there's so much impact for ile mo tato talavo. Yeah, mal tu alalo tato por kalami. Tato tu langa le. That's the straightforward message. Or if I would not tato finga malo le ye. Malo New Zealand. That's the message the government is giving through to the Ministry of Education. Yep. Don't get sucked in. Don't get sucked in. Yeah, ole upenga fai langi na malo New Zealand le wala to fai il pro ke tile por pokala melia. Tamo fai e una il au tu plon talvon fanau. Awana yo tato tu langi il fa ngai no vapes. Yeah, fa tai le fo isu nga le furu iva afi fanau. Ha onga mai le vasenga iva il vasenga sfumartolu. They were asked about their vaping and smoking habits. And so Orela mai ia fai unga po tulang foi o tali mai ofisili na watu foi mata upu le susu engalia ia le fai lo mai ai o matua increase ale fa nga ina televol temini o tulanga i o le vapes ia pu e-cigarettes so o popole matua o popole pule a onga o lo popole ia fai a onga ia o lo popole foi la to foi o tangata tau soifua even the medical professionals Peo le atele lava tau sanga le atele le vape le a sul wal tau sanga ai lalo. Yeah, 18. E la sul tau sanga le wala ititi tele a. Yeah, so but even that e vo is fana lalo I for sul tau sanga. E por sul lo fa nga. So even at primary school, when you never thought it would happen, le tu por tu langa le. Tato mata tu foi tato talo foi tato matua. Ia e swa nga foi le tato mata tu tato fa na ono tu langa la le. E ia fianga fuile mo tatou e tūlanga ia. Maleo ngā talavou tu e whamalatu atu. The purpose of us going to school is to learn, to be educated. Ia manuia tatou a onga. Ia whaina ia tau sia o mātua malu ainga. E malau e kāle sia ma tatou atunu. E mai maule taimi ne te iwa le leile a onga. Yes. Ai ne te iwa o tulunga te iwa e maua ni mai foile a poni ngase pia. Pila o le sela e mai fatu. Ia tama foi matina lo fa fonga mai ni te uto fa pe pole al falling o lea e pe o penny e tu te pe o highlighter pe o highlighters foi lea mo penny ia te le lava ia o le juice ta o le tami le juice fa bi fi fa ta so juice le ai o te lo le o le juice nga nai mi nai o le juice le fa le pe e te lo o le tu langa le ma tu lo su tu la fono Suitu la fono na faile tu la fono mo mua te tala iso se tangata talvo ia lo fertu la fono tapu sumal vatu sanga matua anga ilunga faina fa nga ina vape ia tato ia le fa ia masao mai tamiti light so that tauna sile malo tu sutu la fono ia tapu fa na wie sumal vatu sanga matu even at 18 is not something that they should be doing ma ole ia fia mai o fa ia o pulea o matua o tangata foi lo nga lui tonu o nga luenga fa fo mai o le fa I lo le la to a fasiamaro la tu litalia ina o fa nga tu pulanga tervo tu langa io masini nei ya tu e matua ia but for young people the fact I would to proclaim it's not good for our young people, especially when it affects their health, affects their bodies, but it also affects their education. Mana ia teria tu planta vole ma tu mai le ai au teita pe pa pe o tu planta vole te fa ngaina le vaping ia le ai au teita na tu watu ma fa tu nga ia tafa ia e bit fa ngaina ia ai ma se talot ia e fa ngaina yeah that's the point that we're trying to make. Stop using it now. It affects your health, it affects your body, it affects your mental well-being, it affects your education, it affects your life. So don't be sucked in. Don't get sucked in. So www.don'tgetsuckedin.co.nz. Tele fa mo fautuanga na ma fa matalanga ola ma wai lunga lupeng fa langi na la tu avatu www.don'tgetsuckedin.co.nz. Ta wa yo lo tele fa matalanga fa fi soswania te o talvo e mo tatu ma tu for the community tatu o malava ma tu pe no tano no tu semo sola le ta yala fa tino tatu le chio e fa fia a wao fa iloa la patai tu langa umai le ye sono tatu te fa tino
Ia o le si fo la me le una pata yatu. Ia ta fa soa. Fa soa tu ai. Ia e au ngā mo tātou tu plan tel vo a me se ni vai tau lo tātou ye. Tele o me le anga mai vo le influence tātou. But we got to make sure we make the right decisions and are influenced by the positive and right things e au ngā mo tātou. Mone le mana ia tele fa tai mari ia ai la vai ta foi ia ta foi mai ta no la ia timetable for el NCEA ia ma ta penanga foi nei tatou fa na mo suenga.
Si fonga ma tungu fian na la pe best oski band ya mal bis bisa na. Ya o asolenga. Yo mele technology tatu. E share pese tatu. Ya e se wat pese wasau wa. Mana ya asolenga ma tong tingal fili. Ya leo so fa ia pana wa. Mana ya. Le have so ta ya ta pese ma. Recovery. Malo ia te fatala fatu tatu po kala mo tu plan telefo ile neias for really ole o to los for minuti to ne tale lu tula lima mani le umatu inisho mata puta honesty por fa mauni le sa ta no lam tanga so to mata upwale ai tu nga tele mo le nga fu ile ai ta o ta no pe vaping e por fa nga ine le telefo ia o sikaleti fo ia le tise po e-cigarettes ia mona afianga mo tanto I'll tell you la tata no fa so tu lango nga fa o neto sanga the end of year exams it's coming up yon fa ya tu ola so nga fua so lo sumo lo novema amata isu nga fa o neto sanga to do va ya so do va ya so to ia do va ya so tu plan tera vo lo ia lava le time it's tap nai ia elta upinga te failangi le ile ma wai foi nai me foi fa ona fa so tu plan tera vo ia o tap nai foi for my keeping on track believe in yourself. Yeah, it's a nuina la valo tangata pion matal no atoi foi mai. Easy vayaso. Always do your best. Yeah, set goals and try to stick to them. Mana ya. Tu li pela o goal na fai mai la tanga ni tau sanga. Ya au CI ya la goal le te mana atam fai achieve. Yeah, family si Mari, each small task you complete helps to keep you motivated for the next task. Mana ya. O isi tulanga ie mane fo ile o lau tapenanga fo ile mo suanga fai o nitu sang tam fai ia up malei leva hanga o tam fai ile rush fo ile lisim tapo a fai o inglisi focus al inglisi pe tolu sur minuti a fai tulana te focus al tapo le o inglisi ia fai sina malolonga pe sur minuti malolo ia move on na lisim tapo what so mai lisim tapo we na ele mo wese me nga ia wangalo o mai si mea hui Tam fai foi la e tu ma fo po la le me tu num tau pule. For example, if you have maths, focus on maths for a good 30 minutes, 20 to 25 minutes. E fika foi le o te tu nga fa tu langa lo timetable. Ia o me le la tam fai to study because kaki ia ona o se mai la ia fa ma lo longa. Fa tu se e foi le le si tau so tu na fa pena. Le si vai anga le ye focus on your success. Yes. Forgive yourself for making mistakes. Te lo e lista mai te voi le a o nga voi le. Wa ngalo lo se me they to beat themselves down fu le tu langa voi le wa ngalo ia pe wa alu te mi tam fai a o me le o fai mangan. Don't beat yourself up for getting something or having a mistake. Ta wo yo me na wa ngalo. Moni. Temila nei fai mistakes away or no more mistakes. If you have mistakes, keep going back, finding the answers and remembering it and revising yourself to prepare yourself for that exam. Moni lei o le si vaenga Mari, reward yourself for each success. E le fa pe wa mawala fa ilonga pole lava po pasi dam ta upu mawang your credits. Give a tap on your shoulder. Yes. Yeah. Betalo for you, Mom and Dad, can I go just my friends to the movies? Just this once to reward myself. If it time me to fear talo ye. If I see me more have a break from all your studies. Peva pele wa succeed. Wa mo se me sa mo miti That's how we view. Manuel Melia. There's some people who actually set themselves a reward. Yes. This is what I'm going to get. Something new. Or there's something to look forward to. Yes. There's got to be something, a goal at the end. It's a matter of not only for yourself, but for your education. It's all about that mentality that you can do it, you can believe in yourself, and that you can reward yourself. Let's attend classes. So a lot of the young people now study leave, you will study break. So these are for year 11s, 12s, and 13s. Revise, study, prepare for exams.
il vai te midni te le lau swa onga kolisi mo lunga le wa mata na break up ya fa nau la fai me ala tua onga fali ya anga me ala il ainga mo I tono la onga sorry mo tulanga fo ilo tapin pinanga le onga always attend those revision sessions o te midni yo le te mo fai onga Facebook ala me fo le so le va fo ile tali tu la tasi fu lua po lua anga me tamiti la onga te fa manatu mersuenga ya te fo ile ai so don't miss those revision sessions. Certainly. Yeah, ole si vaenga Murray, the sooner you start studying, the sooner you'll be free from other things. Yes. Only ava pero wa tu lava no e te alu te study wa ai me se lava fa na ia ava singa sulta sulo sutolo. Le lan no fone ainga ava pe matana va vena matala study. E va ve foi na fa mama me lo ma fa fa o mai lau taimi lau suenga te lo te pole se mele e lava tapena. Malia. Ole stulanga vo ile. If you're feeling low, ask a friend to give you a pep talk to remind you of all your good qualities and abilities. You know, you're doubting yourself that you're going to fail the exam or you feel like you're not going to pass. That's the right time, you know, get your friends to, you know, hype you up, encourage you, motivate you, and talk to someone. Talk to your parents. Tell them your matua. Or your siblings. Or your siblings, auntie or uncle, grandma or grandpa. You know, they give you a talk. Yes. May se lava mama, dad. There's the two people honest with you. Honest lots of opinion. My dad's way to fatu tuina. Maria. Pe foi te vai atu lai PC mom and dad no telefoni. Ia ta pele Wi-Fi this time. If I am my mum, I need help. I need some talks, you know. So all those things help for your preparation for your exams in Nito Sanga. Yeah, telefo isi over Novoile. There are a lot of websites and financial support sites that will be good for you. But le lava tule le sites mo moale to encourage it for pe fa malu si talva we o ngai timini. Go on to the NCEA website. Yep. NCEA website lungo lo pita upinga tfailangia le al NCEA. Ye pole NZQA. Olo ia la to pepa su nga fo ia mai tau sanga mo vai. Past exam papers. Taua yo tulanga nei wai o tono le upinga tfailangia na le NZQA. Olo pepa su nga tau sanga mo vai. O te ala team ele to fa sa wall facility na la pepa su nga tuai na. But te malama I to nga facility. The type of questions that will be asked, the time of format policies up or fa foino le or suengale. Nai tono pepa suaina po pepa suenga suaina. Tau have a look back lo af sumul fitu su leono su lima su fa. It goes back so you get to see how they worded the questions. They allow for the format. It tapena mai o listu langana. Pero vangale wa tawa mari it fango fisidi sa le te lo o fisili ai e tasi lena mai stausanga. Ona swinga lava ole fisili. Ale winga lava e tasi e tu sale tali. Ia mana e foi tuanga mari mo nai whanau. Foi tuanga foi mari wa le te lo atu te leo prize givings. Ni te iwa o ina se lo matua posto ina o walo fo ia le wo mai fe mai. No parents ide ele parents e aku prize giving te waita sona face. Laga ele me tup. O tu nai fa no va pe tu matu mom and dad. Ia o fa mai fa ya on la on. Ia o te sanga nei mo lo nga tonga fa no. La fa mai lo online. Sa se matu ona ye So do ina mata ina ai vuli si la lo matu ai. Ape la me la fa sai matu Vili malao. La me wa. Ya la me lao. Le o la bu file online. Ni na me tai Twitter tu ma tu sunga phone on little sound te loa onga. O la fai mai prize giving ma longa tong I lungo online. So fa nga lu pe fa lang ya onga te mai moi. I longa tong ni te sang ono tu lang o covid. No tu lang ole. Ela pa inga lua le tato. Mon. Ana ia foi au foi ni songa fai nai fa nau. Ia tu no foi nai fa nau ia la fia ngai masuenga to e lua la vai aso. Ia umalo foi vai aso nai lua o masuenga ia. Tu di fela ia e fai saka ma fai lea. Ela upinga tfai langi ia pe le lowdown. The lowdown, that's a nice website for you to go visit. There's another website called What's Up. There's also the Youth Line, Skylight, Outline. Ia o tulanga o upinga tfai langi na fai no fiso swani at. Oi, o tulanga ia me tawa onga. There's the website called Sparks. It's a computer program that helps young people with mild to moderate depression. So tulanga fo ia let up in a mental health
malhau ora o whanau. Me se tāpinanga o onga me se suenga whai o ni tausanga. There's another website called All Right. All right, app helps you improve your health and well-being by reminding you to do the simple things that make a difference. Mana ia te lea. Tā ua mo soi fōmalo no ina mawhau. E a foi. Fisoani foi o taimi nei te le lava mental health. A whaina mental health nei whanau. Stress, depression, ia ono le whaidea tapin penanga whaidea i le exams ia posuenga. Ai me se lava le lockdown le te leo o aso ina taton no whaid whale nei whanau ia i le lockdown. Ia. So na, tele na officer swani mo tātou whanau. E mana tu whina ana lea tā ia tu lunga vo ile tu langa before the exam. Before the exam, check the time and place for the exam. Sia ki le leile taimi po whea foi o lea o ngala foi le suenga lea. Ne iwa apea o le afore hiva le suenga. Ai te latu. O le lua le suenga. Wa ai whan leilau timetable. Wa sila mai Samoa. Wa la tau iei lunga tātou Facebook. Lea ma ua ma le tue whine ia ana le timetable. Ia po le taiala foi leo aso o taimi e whai suenga whai o nitu sanga alom whanau. Le wai lunga o le ping tawai langia le NCA Kiwei. Ia po tulanga foi le mtanga luenga o la tau wa air tulanga o suenga nei o le NCA. Ia le wai ele taimi o le aso. Ia ma le mata upu. Ia ma tulanga foi le vasenga. Vasenga tasi lua ma tolu po level 1, 2 and 3. Yoi, Mari, le foi lai sawa I, a whape le tsau ni la suenga, you have to be in the room 15 minutes before the exam starts. Nice. E taona I tono potu le whai suenga, se 45 minuti ai le amata lia suenga. Mana ia. Ai toi sawa I lalo, if you arrive more than 30 minutes after the exam has started, you will not be allowed to sit the exam. Along me la tatu tala vou, le la tu e vatu le tulanga lea. O le fautuanga lea o mai mo tuanga suenga. Ia se whaafai o lau suenga o le iwa. Ia tamo whaila i 45 minute mua ane i le atari to la iwa. Por kuate koe tuata i le iwa 8:45 wa e tui whafol potu i whairi suenga. Ia mo lau e tā pena. A mo tātu i utua i atu. Nā la whai tū la 30 minutes after the exam has started. E mwhaina whaatanga i utu tonu. Yes. Ia e sua tuavu i lau e tuai. Ia a toro la fitu la fa salon e tanga ton ya ma uma fo la suenga you can't sit that exam for 2021 so pe tu la ta na so be there early, that's the first thing. Check the time and make sure you know where you are for ile po fer no fa ole o nga fa yin suenga ala ta va tu tatu suenga fo ia mo ta to va singa Samoa. Yes. O le level 1 ia po whanau I vasenga sfuma tasi leo le sue le example suenga Samoa o le aso lua aso fitu o te sema I le itu lai lua ia suenga ngana Samoa le level 1 Mari. Ia so le aso fitu o te sema ia I le itu lai lua I lau tātou na level tasi mo ngana Samoa. Tātou level 2 ia mo tātou mo ngana Samoa o le aso sifu per whao te sema. Aso sifu per whao o September te sema sorry. Il afori tu la iva. Ia la fai tau ku suenga o tau Samoa. E tau ngana Samoa. Ia mo le tu la level 2 le. Ia po se no lua. Malo. O le level 3 ia po whanawili 13. Les ngana Samoa o le aso luas furu lima o Novema. O le aso luas furu lima o masina nei le itu la lua I lawa uli. Suenga ngana Samoa mo whanawi e so e level 3. Ia ma tātou whanau I o suenga vu I le whaaskorosipi ia mo le ngana Samoa ia o le aso ono te sema a matai ia le tau suenga na aso ono o le aso fuana o te sema I le afo le iwa tau suenga whai ura na mo le skorosipi mo tātou vasenga Samoa. So le tā ua la watu o tātou vasenga Samoa na tele tātou whanau e ave matau ki Samoa. So whether you're doing level 1 Samoan, level 2, level 3 of the scholarship, yeah, tā ua I lo si le fia le aso mar taimi. Big ups to all of you guys. Ma loa tu e atu tau. Ma tai fo le nei malo New Zealand lo au tau ina tātou ngana Samoa. E o se mata upu fo ilea. E se a wele le fa Samoa le fale. Ai se fo la o tau ina fo ile le mata upu. I le history of Samoa. Tu langa fo I o mea stau Samoa. Ia e ma nei o mata upu nei. Na o no fo na o fai fo ile scholarship exam o Samoa. E lo tau sanga fai. Ia ma nei o scholarship na.
Ia, tau mawhai fo ile fa sau launga. Okay. Pa te au mai ele, te le ta pena fo ile se launga fo ile. Launga tusi. Launga le fai record fo ile. Ia ona e tu mai taimi fo ile, ta mai bata upu te fili ala oi. Ma tu te le ropo mata upu ia la fo ile lau. E whainga tāla le ia suenga Samoa nei. E whai asina, ia whiololo awai ese o te leo mai, o te leo uloa ni whainga suenga Samoa. I fo ile Samoa se o tātou tinu. Ia au turanga ai o suenga nei New Zealand. Ia ese fo ile whainga la tu suenga Samoa. So, e mānei e tāua, e il tūlanga fo ile le whainga ino tātou ngana, ia e te mini. Tāua ia, so level 1, level 2, level 3, pora skola sipi. Yo aso na whaatulanga ina moro tau suenga le leitu sang. Te lo Maria whanau e adopt mai Samoa se iwa ne foile le whafunga ata totunu. Nei tato whanau e vai tama mai Samoa. Pe lea foile whanau Samoa mai ne umatutua. Pe whanau na e to ile leia le ngangana Samoa. Awa o le ngangana Samoa e awa o mai lava mai le wasenga tasi. Tau lava ilunga le sfultolu anu mani university. Ia e mana ia manuia tere lava tu suenga o te lo foi matatu e tatana noa tu foi mamari I le vai aso fo. Malo, ia ono tato te minuto e 5 minuto ta leo le tu la e 5. Ia o lo ta pena mel proclama ape foi fatini. Ia le suga ati tolo va ila ngata foi lea ia fetalenga ia sili la ai. Ia o tato proclama na ilunga le YouTube mar Facebook. Mar Facebook. Ia malo lo atu tato le your frequency le tato no le tu la 5. Tato ia fa lo le proclama na ape foi fatini. Ila sorele ni. Ngai lai lungar tātou app, lungar tātou YouTube subscribe, ma lungar tātou Facebook. Kama tātou tupulanga talavu. Ia lau tau lunga atu tātou por kalami lias sorele fa taile mafuta mai. Thank you for joining us. We've had a lot to talk about. Vaping, your NCA exams for the end of the year. Being honest. Tūlanga ia. Ia, tāua i o tūlanga na. Tele matau pu tāua. But we have a special guest. Yes. Ia o la ngai mai I lunga tātou por kalami. Mai foi se ono fisio soani, I stasi foi ia o whaia onga tono Wellington nei. Ia o la mai sa o ai whaia onga tūlanga voi le tāpe nei tātou whanau. Mosu e ngā whai o nei tau sang. Al whaia onga foi o ngana Samoa. O la whaia onga foi o ngana Samoa. Ia awane I misia tūlanga lai veas fau. Ia la mola vanoi whata noi stasi o whaia onga. Lau I lo foi tono lau mui Wellington nei. Ia mo sana foi fisio soani mo tātou whanau. Ia I sue ngā whai o nei tau sanga. Tūri tāmari tātou pokalame na. I le tū lai whao veas fau. I nunga tātou ri jo. Ala tu atu tu fine. E tau lunga mara tātou pokalame tu planga talvou. Nei as free. Whaftai. Ia, awatu foi le whamalo, mal whaftai nei tato tamamatina, le mafuta mai lungo le tato frequency, tasi ono te simatas whamo, ia ono tato tau tua lungo tato ala leo e whamo tali tu lai 5, ia whapea foi eisi sior whanau le whale, ia ti follow YouTube, ki follow YouTube, pol Facebook, ia e te mai mua mei sunga ia tasi mal whetalanga side la e la ap foi whatini, ia o la tau le ale maua ia la foi whatini, ia whamangalo leo tau tua nei aso, whamania tere le atua, ia manuia tere fai unga nei vai aso lo whaatu po kalami. Smile and be happy. Don't let nobody take this smile away. Live life to the fullest, as if you're dying every day. My
around to the beat. Let's stay strong and sing it loud so they can hear. You can take my body, but never take my soul. Sing it for me one more time. Sing this song and dance around to the beat. Let's stay strong and sing it loud so they can hear. You can take my body, but never take my soul. Yeah, 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 yeah. Smile and be happy. Don't let nobody take this smile away. Live life to the fullest, as if you're dying every day. Smile and be happy. Don't let nobody take this smile away. Live life to the fullest, as if you're dying every day. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. So, walu ole aso vivela ole la wakakau uma malu lo. Se mapu mai loa ile vai so loa se ia ufa malu I lo kingo. A o kisa o ke fa agulo leanga ole bisele ngei e fo fai pe lava au fika ile música makene lo. Let's
nei taimi o le uli po nei fai taimi o le fiafi ni se nei ya o le fo tātou mai le toi taimi o le tautua le sifonga la mua ya i le toi tu la muli ya o le foi fatini ya o le po o si fo le tātou tunu e pe ona forsia tu taimi o fano ya le o toi fo me tātou po klamile nei ya i le tu la lima i lunga o le tātou Facebook lunga o le tātou YouTube ya me se fo i lunga ya o le tātou app le Samoa Capital Radio app ya mo le neva yaso ya se ya lo waipea ya se ile ali o foi ya fa un le foi sanga ya on toi lo foi le pe fa pe tato lo waipea ya ile foi vaenga ya e toi fa tala vatu le temi na fo mai atu mal proclame atu pulanga tala vou ya pe on na tapenaina ya ele sunga ya mari fa valu ya fa be foi ya te meta ya ana fa solo to mo fo fa ponga le tema sani ya i le vai as fo ya ale fo wa to e se mai foi ya male tanga silila ai ya wale to tu la mulimu le tatu programe le foi fatini ya silila ai ya ole tatu programe nei le na fa si levanta tu watu ya ale wa to tu mai ya no le ye onisi lo manda mai pe tatu programe pa uni vai ngale o yai ya le o se mai li tu la lima tu la ono ya o uma tatu licho ya le o tatu waru lunga tatu YouTube mal Facebook live o ni ngalo ya pa wa le vai ngai tau na e tu mai te ole ale subscribe ya le YouTube ya ona so sani mai le tatu licho te mi nei ya na ile telefo i pe ona ye tato fasalongo ai ua fifi foto e a mai tato program ya si tato to e veva mana tato pa anga wa leva sa ya ele to e felo e fo ya mo to la ya sa fo la sa mai to fina ngalo tato program le to e mana fo to e fa wa ya le to e fa wa we fa ngata te le lo to fanonga Samoa ya le fo wa tasi fo ile pulenga ma le tato fa ngalo ya le la to fa wa tato program le le fo fatini ya le ngalo le program ya fatini fo wa ta ulo le fo fatini lo no winga pe se tu unga pe se fatini fo se fa ngamla si lai o le a fatini fo o le sa ya we fo fatili fo lo no winga o le temi fo le wa matona e o le faiva la sa o ye le stu unga fa pe ta tele fo o le fatini o fo pe stu unga fo le e fo ye le sa le fo pe se fautas ma tu temi la le sa ta ya la na pe tato te fo la mai va pe ya lo le mu le fo te mila le fai mai fatini dali ko lo so mai ju ora ha ya na ole pe fatini ya u fatini foi ole ya esa le asili lai po le tu unga e fa pe mai la fatini foi ya lo no vinga elise fa utasi ya lo tu unga volele e o le mule lo foi pe yo pe tu le foi le fa me ala lo fa idi me la lo fa to se le fa pe wa una le fa tini foi a o le tu me fa idi se na manel fa ili na te fa yamashi dai pe al ta vai lei ya ya na al suya ai te lo wa mana tele pesel nai temi ya mapu mai o mana manga luenga il mana vonga luenga ya o te tono stafa talo fa mana yele nai la to le wa ya ai mai ya mapu mai ai nga luenga fitar ni yaso ya mana to la woi lungo ta vale temi fe le mu le pa o me la fe maua matal no atu velo tu mal musika fa te el fi moi na tonwa wa e fi moi ya sa ya el maratu o tato umai umana manga luenga ya melea fa malo atu mamoli atu fa malo ya te utou sa nga lu le yaso ya la ile sifi o leao le vai sa mata mai le tu la fitu ya le mana va te le tolu ya foi inisi le fa mana va lima ya la fa mana va si temine ya fa pela ona te idunga wala le taimi ya fai mari lo sa au foi top topea o le fale ola fa tani melti na fa nau ya o le taimi pisi fa ane o lunga wala
Pisi lunga wala ya tātou. Ia ai tātou mafuta mai fu tātou programe o le foi faatini le siufonga la mo Wellington ia toi fa malo atu ma toi fa talfatu le taimi. Ia ai taimi fo ia ona vatu fo ile mo moli atu ia alo fa anga fa mlianga o fa ipoiponga ina to le fa ipoipo. Ia ineva yaso. Ia ai on sa mai mafuta mai di tātou tautu o nei oli. Ia tau fa mai ai fo ia la unanga siufonga la mo ilunga tātou YouTube. O le Facebook ia ma tātou app. Asina ai se le ia ia la tunu le fa mai po faatini le foi muli fo ia. Ia. Le vave. Ia. Ila la. O ila la foi. O la foi. Ia. Yo. Sote. Ye no. E va tu le me se vai tu a. To ya ta apa mata tu. Ja. Na wat jy dat op is nou. Vir minute het jy net jy laai maar dat hoe eva net jy oi. Awana jy stanga ta fodele fa no net jy. Mo eta tu fia ni ya so la fo tu langa sa jy ngar wenga van fenga wenga. Pesa fa isa fo isa tu lo van fenga wenga. Ya eta wa fia net jy. Te pesele de ta tu nei lenta mai le fa ta pesele. Ja. Na jy upol pesele na fa mai. Ia e fia e alu fale a fa pe fo yo la tala mai lo ia la wo maloto lua fusi mai tonu ia o la na yo puna fai foi ana lua fa ma vai ia fusi mai fa ma vai ma se o chat fa fringa luenga ma o ia fa ma vai fusi ma o le fusi fa ma vai o wale la o verso ia na ai le fa mo ta se tu am so lato ia ala va tu fa fianga le ta tu ma futa le taimi o le tu ne si fonga la moa le ta tu foi fatini.
mafane iso ola wala wilo so ale la ni ato ako si fa 11 to ale mo male miti ile patro mo masina ia eteu teua le mea atoa Samoa, oh, tell my father, he's so Siu fong Mario le sunga ya Richard Parker ya malpese sina ya esa olile ya upol pese poa tau mafa ma vaenga fa pena mo tau maftanga ya isi ale isi ya pe ele ato tole ya tau maftanga ya ona pe ole matai ai ana tato wi tato tunu Samoa ya pe ole ai salang ele me ato ya wale wa fo watu ya le watu ne mio meat ma ya pe tato tasele meat sa ye lua na le pua amal mo ya salangi ro le ia oi wo mali me ato pe ya suai ale na for mai na le la Erika moi ya i wo mai suai e wo man tau sabi suai ya le fato fa ya tu peso suai ya mai ule mana ya tasio o tau mafalta tu tunu ya na mai pese ya ale fo o ina fo ma wela ngono la kuka ni fiaf sa e tulanga o fanga so longa ma vai se kuka le awa ole mana va mai fo tama po tina la finga lu ai tau mai le na namo ta tala fai to na namo mai kuka a se pe ya wa fo ya tuti ngale ole aso ato ole si tulanga ta ua le nai taimi fa pe nei ole fiafi mo ila to ye tono ainga le sa le va ia matua ya po ila to fo ia la to ngalwenga ia o le fale ai nai matua te pena le fa nau pe o le tuta uo te fa pe nei o le fiafi le o mana ngalwenga ya tau ia i loel tangata le fainga le fa tali le fale le to inga fa tali mai ia le tamau ainga po tina le ainga le o mana fa wa fo le a fa pe tamale la tu a tinale sa fe ngai mal tapenango tamiti la onga ma ya na latu vi fo le tinga matala le ma tamiti lo tu mkuka fai tipi le fo le miti fai kuka ya e fitau fo le pesa na me via e tau fo le fama nungi mai le ni sai na mare temi fo le wale temi au fale toia ya ai le o toina pole alma tamaita na sau mai mai o le ngalu ya ai na pa na tatala to vai to mai yo ila se sila le vai pe alo hani le fo le manung le manung yo pero le o so alfa penelis ai a se tau wi ala a tatala to le o to no fo no tinave ele o se fa atali le to inga fa atali na
O le upu tā ua o le aso o le fiafi nei. O le whaatali. O le whaatali. O le whaatali. Whaatali. Tā. Ia. Ia. Mana tua la tātou ia i ainga. Ia. O le mea nā tau. Ia le leile whaatali. Leile whaatali. O le upu tā ua nā o le fiafi nei. Manu rua tātou atunu o le atunu a o ai na o tun malo o le whaatali ia le me tau. Ia le leile whaatali o le fiafi. Ia. O le mea nā. Ia. Se te whenga sini la, ili maa wawa. E tati ale ala tuele e dua. Ia ai, tātou talitati e fōne, nei vai ngā fiafi, ia ele tau tua, le si ufonga lau moe lunga le tātou YouTube, mo le Facebook, mo le lunga le tātou app. Ia ai whaamanatu pēr. E le tu wala fōne tau longolongo le tātou wala leo, whaamanatu pēr ia tātou tui pui pui. Ia. Whaamanatu pēr tātou tui pui pui. Ia o le nei foi vai aso ia me se foi le o tapunia foi la o foi le o pulenga fa mai o lo ava no i so stemi ia mala awa e nete lo numero te mala au ia pe fa mana mi so tui fa mele tala le ale malo le no va ai tu nei le e mana o mi le finga malo le fia tangata e fia i le taimi o le Christmas. Feo ia tu lea i tu malo male tu malo male tu malo. Lono winga nei toi vai yaso ane pe fa. Pe lima. Le tam fai malo ina ia maua le iwa super sene. O fai tu pui pui rua. Le nana le mana me le fa mai. Ona au mai le traffic lights le na. Le na mai ia tato te feo ia. Ia i tu malo male tu malo. E mali se mea wale le tau na mana le ma si le fia le tato tunu. E leo se si vaenga le mana o le malo i tatu au sia le ivas futpaseng ne anga ilunga. Tau te au sia lo le ivas futpasene. Ia ona te tala loa lea, pe te o te tala vaso loa tua tātou ia wae. O tātou wola whaatasi mana whaama. Ia le ia la le afi, le whaiurau tui pui pui. Ia, na sa o loto ala ia o e te whelua. Wae le se, e sa. Ia, se whatalo fatu. Whatalo fatu ia Ellen Solomona. Pape foi Erika ma oi lai so me pi amu mai lan so ia tau ia fa talo fat foi ia tamo paradise fa solo ia lewa levana ma nava mai ia fa tali mai ia le ot fo tinale ainga ne fiafi te vai la bla fa tali mai ia tamana alo por menal te tele sta to fine le alo fa il kuka ia le leile whaatali o le fiafi. Ia le leile whaatali o le fiafi. Ia whaapea fui o le tina le whaatali mai. U te iloa so o stina le whaatali mai le whale le aso le nei. Le fiafi nei. Il manawa le stina whaatamala le whainga o kuka. E whai o le kuka. Ia. Ua matua e selu le uru whaifa le na tonu aren tau whaatu lau tala. Tala le mamao fōringa. E whaatali mai tamale ai. Ia. Ia ois tamala ale opo mai. Fusi mai ma. Ma songi atu lana mana mea. Le mea la leo le vai a jua la toata wala after a mal pot me wa bana wa me tali la tele no pele mena le tina si lai se lo poto fai anga fatina ya le se fonga la mo Wellington ya na on tal no at foi ma matu na itara mali ya e a nga famanatu yo famanatu al fatali ya o ina to foi wa sauni foi nga luenga po wa mata foi si po na tu ia matal tolu ia manuia ia nga luenga o fenga i mautou mana tua e mai al tatou Facebook i male YouTube i le tu lai e ono ai fa o pe ala tatou app man tu tatou app mo tu ia fenga luenga po ia o le Samoa Capital Radio app ia na auto si le fia i lusu fai tu la musika su i filoi ia tu te fa fonga ia pe a fenga i o to mga luenga le fia na nei so sta ia e tau so sta matala e tau ona whaarorongia e nana o whainga luenga ma tangata fo e muri ai. Pe fo tatou palemia. Wa matala o palemia le tau te muri ai tulafon. Yoi. Le anta fia toi. Tolo ta leva ai te sinta ia so umota te alo ta te whaifeilo ai ai ma. Whaatalo whai. Ia na. O puna le pese la sau. Follow the leader. Muri le tai tai. Ia muri tai tai. Tai tai lek. Si mai ai ma sa mai ai.